morning, ladies and gentlemen, all the panelists and all the participants. Uh, Thank you for attending our international seminar, Tourism Planning and Technology. This event is conducted in order to celebrate the first decade of Master in Tourism Planning Institute of Technology Bandung. Uh, the event will be first uh, conducted by the event reporting that will be conducted by Mr. Binsar Naipospos. And then after that, uh, Bu Ersalora, can you move to the next slide, to the event rundown? Yeah, and then after that, there will be opening remarks from Dr. Sri Mariati, and then it will be continued by Mr. Heru Purboyo Putro as the first session moderator, and then the first keynote will be conducted by Professor Dr. Ahmad Fuad Matsong, and then it will be followed by a second keynote speaker by Prof. Tanja Mihalik, and then for the second session, the moderator will be Mr. Dr. Binsar Naipospol, and then for the third keynote speaker, it will be conducted by Dr. Franz Teguh and will be followed by Dr. Insinyur Mira P. Gunawan. And then for the last session, the moderator will be Professor Dr. Aris Roshidi, and then after that, will be there will be book review by Dr. Ridwan Supriyadi as the author of Smart Tourism. And I will now tell you about the uh, rules of this seminar. Bumira, can you move to the next slide? To the rules of the seminar, please. Okay. And here it is, the rules of the seminar. The first one is the participants are expected to understand and follow the guidance on how to ask the question as follows. The participant can ask questions either through Zoom platform or YouTube platform. And on Zoom platform, participant can only ask to the speaker through the Q&A feature. And to prevent the possibility of the same question, participants are expected to view the question list that has been submitted in the Q&A features before submitting or writing the question. And if the question has been submitted by other participants, you can do upvote or click the thumb logo on that question. And the question will be answered in order based on the result of the vote. And Q&A features can only be used for submitting substantial questions regarding the theme of the seminar itself. And the committees are entitled to ban any participant that does not follow the seminar regulation. Okay, next. And now I'm pleased to ask Mr. Dr. Insinyur Binsar Naipospos as the headmaster, as the head of Master Program of Tourism Planning Institute Technology Bandung to give the event reporting remarks. Mr. Binsar Naipospos, this is your time and place. I'm pleased to give it to you now. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Thank you, Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam sejahtera. Distinguished ladies and gentlemen, welcome to the International Seminar on Tourism Planning and Technology in School of Architecture, Planning and Policy Development at ITB, Institute Teknologi Bandung, Indonesia. Today, Saturday, the 26th of September 2020, we commemorate 1 decade of master degree program on tourism planning schools in ITB.
which this program was initially signed by ITB rector at the time at 26th of November 2009, and instruct to the Ibu Mira to prepare 1 year. And we officially received the first batch student to the master degree program on tourism planning in ITB on September 2010. It's already 10 years. We initiate to receive 9 candidate students in the beginning. And after 10 years now, we already have 78 alumni. On average, we produce 10 master degree students from this program each year. Not too much, but we receive the fit candidate to meet the need to our program. We are very selected to receive our student with a maximum capacity just only 15 students each year. And congratulate, good wishes, since in the beginning, we have 0 dropout from our program. It means that we are very selective to receive our students from any source of excellent university and high quality best student as a candidate for our program. We herewith also proudly announce you that our program already has an A accreditation from the government of Indonesia, Dikti, or Higher Education Directorate General. It means that we are very serious to maintain our program on higher education master degree program in tourism planning and technology in ITB. I am also proudly mentioned that we are still the best higher university in Indonesia to bring tourism development program being acknowledged by other competences. Tourism industry play an important role to support national income or national GDP, gross domestic product, as set as the 3rd rank contribution to Indonesian GDP after mining, oil and gas sectors. We hope tourism industry will still be backbone of economic resource in development in Indonesia, where in the near future, although we hit now by COVID-19 pandemic, the tourism industry hope will be rebound in the next coming year. Let the clouds slacken off and God give us the bright optimism in the near future. For all of that reason, we thank to all of you participants. From the record, I read it's already 150, but the registration about 400 participants will be attend for this international seminar. Thanks to all of you. Especially thanks to steering committee and organizing committee, Pak Zaki, Pak Hilal, Bu Wiwi, to all of your work. Without you, this seminar will not be successfully being fulfilled. I will also give a special appreciation to our special international guest speaker, Professor Ahmad Puat Matsun, Professor of Tourism in University Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Good morning, Professor Ahmad Puat. Good morning. And to Professor Tanja Mihalik, Vice Dean, Head of European Master in Tourism Management at Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia. And also from Indonesian expert, I give special thanks to Bapak Dr. Frans Teguh,
Good morning, Pak Franz. Already. Good morning. And also to Ibu Dr. Mira Gunawan. Good morning, Ibu Mira. For all of your contribution to submit your paper and presentation for this event. To Ibu Dekan, Ibu Sri Mariati. Good morning, Ibu. Good morning, Pak Binsar. Without your fully support to this event, especially your support to our program of Master Degree Program on Tourism Planning in SAPPK, School of Architectures, Planning and Policy Development, and also without your support abundantly, contribution to our event for today and tomorrow, this seminar will not be succeeded. Thank you very much to all of you. Pak Zaki, please. Okay, now it will be now the next session will be moderated by Puerta. Can you next step? Now the next session will be opened by the Dean of the School of Architecture, Planning and Policy Development of Institute Technology Bandung, Dr. Sri Mariati, SC and IP. Please, I welcome you to give us the opening remarks. Yes, thank you, Mas Zaki. Distinguished Ibu Mira Puspasari Gunawan, Profesor Ahmad Fuad Marsom, Profesor Tanya Mihalik, Bapak Frans Teguh, Bapak Heru Purboyo, Profesor Arif Rosidi, Bapak Ridwan, and the Head of Tourism Planning Master Program at SAPPK ITB, Bapak Binsar Lai Pospos. Distinguished all participants of the seminar, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Tourism Planning Study Program at School of Architecture, Planning and Policy Development was founded on September 26, 2009. And formally, the implementation of this study program started in November 2010. The important actors in the establishment of this study program were Ibu Mira Puspasari Gunawan, Profesor Gede Rake, Dr. Sasminadi, and Pak Ardike, who at that time served as Minister of Tourism. Many thanks to the founders of the Tourism Planning Study Program at School of Architecture, Planning and Policy Development, Institute Teknologi Bandung. The Tourism Planning Study Program at School of Architecture, Planning and Policy Development has a specificity in emphasizing the planning aspect of tourism. Various fields contribute to this study program, including urban and regional planning, transportation, and architecture, as well as economics and management. In the 10 years of this study program, many developments have been achieved. At this time, the Tourism Planning Study Program has produced graduates who are participating in various related tourism sectors. Congratulations to academics, students, and alumni who have contributed to the development of this study program. The tourism sector is an important sector in the national and international context. As Pak Binsar also said in his speech, in the national context, tourism is one of Indonesia's strategic sector beside industry and agriculture. In the international context, tourism is one of the world's fastest growing industry. Sustainable tourism is multi-sector that also stated in the Sustainable Development Goals. The future development of tourism planning education is faced with a number of challenges. The closest challenge that we are experiencing at this time is how to plan resilient and sustainable tourism, especially related to the COVID-19 pandemic. Innovation and technology play an important role in the development of tourism planning education, and also tourism planning as a sector. Today's seminar is the beginning of our discussion to find solutions for the development of tourism planning education.
I hereby open the International Conference of Tourism Planning and Technology in the framework of the first decade of Tourism Planning Master Program, School of Architecture, Planning and Policy Development, Institute Teknologi Bandung. Thank you very much. Yes, before we come to our main program, the conference, I would like to introduce the moderator for this first session of the seminar, Bapak Heru Purboyo Hidayat Putro. Bapak Heru Purboyo Hidayat Putro is one of the previously one of the head of the tourism planning study program at School of Architecture, Planning and Policy Department. Thank you, Bu Sri. Yes, please, Pak Heru Purboyo. Thank you. Thank you, Bu Sri, and also thank you, Mas Zaki. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May God bless us today. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests and professors, Bapak Ahmad Puat Matsom, Mrs. Tanja Michalik, Bapak Frans Teguh, Ibu Mira, Bapak Arif Rosidi, dan Bapak Ridwan Sutriyadi, and all audiences. My name is Heru Purboyo Hidayat Putro. I am Director of Tourism Planning and Development Research Center in Institute Teknologi Bandung. I also teach a course in Tourism Degree Planning, which we celebrate today. It is an honor for me to chair as moderator for the first session of our international seminar in order to congratulate 1 decade or jubilee of Master Degree Program in Tourism Planning in the School of Architecture, Planning and Policy Development at the Institute Teknologi Bandung. This commemoration made me remember 10 years ago when I was appointed by ITB's rector to lead and directing this master degree program, which had just been established some months before. After that, my friends and I had to do promotion and so on in order to get students and run the program. I spent almost 6 years as the head of this master degree program, and shortly the program continued and academic activities developed and flourishing, as mentioned by the head of the program present. Now back to our agenda in this morning. We have 2 speakers for this first session. I will read curriculum vitae of 2 speakers, Professor Ahmad Puat Matsom and Professor Tanja Michalik. Professor Dr. Ahmad Puat Matsom is Malaysian nationality. His current post is as a dean at the Graduate School of University Sultan Zainal Abidin in Kuala Terengganu, Malaysia. Professor Ahmad Puat Matsom held a PhD in tourism from Scottish Hotel School, School of Business, University Strathclyde, Glasgow, United Kingdom in 2005. Previously, he gets a Master in Business Administration from School of Finance and Management, University Lincolnshire and Humberside, United Kingdom in 1998, and BSc in Community and Regional Planning from Iowa State University, Ames, USA in 1987. And before, foundation degree from Broome Community College, Binghamton, New York, USA
in 1985. As lecturer, Professor Matsom has experiences as visiting associate professor at Al Faisal University, Prince Sultan College for Tourism and Business in the city of Afar in Saudi Arabia in the year of 2011 until 2013. And then as an associate professor in the School of Housing, Building and Planning in the University Science Malaysia in Penang in the period of 2012 until 2015. After that, Professor Matsom moved to University Sultan Zainal Abidin in Terengganu as a dean at the Faculty of Applied Social Sciences in the period of 2015 until 2018, before he chairs as a dean for the graduate school at present. Specialization and research interests of Professor Ahmad Fuad Matsom are in tourism planning and development, development studies, sustainable tourism, community-based tourism, crisis management, and Muslim-friendly tourism. In terms of publication, his current status of citation as March this year in Google Scholar with 1,803 citations and with H index 23 and I-10 index 34. In Scopus, Professor Ahmad Fuad Matsom has 129 citations and H index 7. Now, we move to the CV for our second speaker, Professor Tanja Michalik. Mrs. Tanja Michalik is professor at the Department of Economics and head of Tourism Institute and joined Erasmus Mundus European Master in Tourism Management Program at the Faculty of Economic and Business, University Ljubljana, Slovenia. Her research interests include tourism, economic and management, environmental economics, sustainability and responsibility, tourism development and policy. She has experiences in developing tourism educational and research programs and as advisor to national government, European Union and United Nations World Tourism Organization. She has the author of a variety of scientific publications and has led multiple tourism projects in both the public and private sector. She contributed to the international and global policy documents and agendas, such as Action for More Sustainable European Tourism in 2007, European Charter for Sustainable and Responsible Tourism in 2012, and transformation of Global Code of Ethics for Tourism into Convention on Tourism Ethics, UNWTO, in 2019. Those are all the curriculum vitae of our speaker for the first session in this morning. Now, I want to invite Professor Ahmad Fuad Matsom to deliver his speech and presentation. I want to ask support from committee staff to facilitate Professor Matsom to share his presentation file, please. The time and Zoom space now is yours, Professor, please. Thank you, Pak Purboyo. Is my voice clear? Yes, thank you. Yes, clear. Okay, thank you. Thank you to Bapak Purboyo, the moderator, as well as the program moderator, Pak Zaki. First and foremost, I would like to extend my congratulations to ITB for the anniversary of this master program in their 10th year tourism planning. And before I begin my presentation, I would like to give an overview about my university. It's located in Terengganu in the east coast state of Peninsular Malaysia, not far from Kuala Lumpur. By driving is about
4.5 driving, about 500 kilometers from Kuala Lumpur to the east. And it is a comprehensive university. And the good news is that we have just received an conditional approval from the Ministry of Higher Education, Malaysia, to introduce a new degree program, S1, which is degree in Islamic tourism. If this is materialized in 2022, 2 years from now, due to the documentation which we have to prepare, and the program will only begin in 2022. So the degree in Islamic tourism is considered the first in the world to be offered by any academic institution. But nevertheless, we have a lot of postgraduate students, S2, S3, that are currently pursuing their studies in tourism field. So due to that, I hope that in future, we can expand our networking between my university and ITB, because there are so much to collaborate in future, inshallah. Okay, my topic today will be discussing about the impact of COVID pandemic and the different types of crisis on tourism sector, especially now that the whole world is actually facing problem, lockdown, closure of tourism businesses, and in the end, I will touch a bit how we can learn from crisis management. Okay, if you look at the literature, tourism is very vulnerable to crisis event. So there are many crises that happened in the past that actually affected tourism. And Southeast Asia, whether Malaysia and Indonesia, we are no exception as well. And in the history, there are a lot of crises have been documented, which had devastating impacts upon the tourism industry. But in the literature, we can see that the term crisis and disasters have been used interchangeably, although there is different connotation between the term crisis as compared to the term disaster. But you can move to the second slide. We can see that throughout history, there were so many crises that actually affected thousands and millions of people. And not too far long ago, for example, in 1917, there was an influenza epidemic that actually resulted in 20 million of people being killed. So that was not a long time. It's about just about 100 years ago, and there was a flood in China that also resulted about 3 million people being killed. So, but only in the modern history that we notice that as we are becoming more modern and because of the technology has improved a lot, so the crisis happen more often, but in terms of fatalities, we managed to reduce because we are coming more modern, and there are a lot of technological advance, and furthermore we can mitigate the impact and can we reduce the impact. We can next slide please. So you notice that in 2004, in the modern history, it was only that 2004 that we had an event where the fatalities was very severe. That was when tsunami in Aceh actually occurred, that resulted in more than 200 people being killed across many countries in Southeast Asia. Subsequent to the tsunami event, we noticed that there was no any major crisis that has so much people being killed until the pandemic of this COVID occurred late 2019 and this early 2020. Okay, next slide please. And let me give you a bit of this overview about crisis typology. Many authors have already discussed about crisis,
and they normally divide crisis, either it is a natural crisis, by the act of God, and which is beyond our control, and also human-induced crisis or disaster, or we can say is a man-made crisis. And next slide. And some authors, they divide crisis into different typologies. For example, political crisis, economic crisis, where we have a recession, economic recession, and so on, health crisis, and environmental crisis. COVID is actually fall under health crisis, but because COVID actually resulted in economic losses throughout the world. So if you read literature, COVID is also defined as a health related and also economic crisis. Okay, you can just show the few slides after that, and you can see that there's so many crises happening throughout the world. For example, in Thailand, this is when the pro-government and the opposition parties, they had demonstration in Thailand across different cities, especially in Bangkok, that resulted in a serious lockdown for a few months, and closure of Suvarnabhumi International Airport, and so on. And Greece, for example, they had this debt crisis, which the government of Greece went into bankruptcy, and they had to secure funding from International Monetary Fund, IMF. But if you look at financial crisis, actually global recession, they have a cycle. It always occurs every 10 years in terms of inflation, recession globally. And I shared you just now about this COVID-19. You can share the next slides. And also this environmental crisis, for example, the occurrence of drought. You can share the next slides. This is drought, and we notice nowadays in African continent, they had severe drought that resulted in loss in the agriculture sector. The tourism sector is affected, and the livelihood of the general people. And we also have a lot of this environmental crisis. The next slide, please. For example, in Bali, they have this lot of garbage being dumped into the river, and it creates a lot of pollution in the sea. But we noticed that the good thing about this crisis, about the pandemic, because of low visitation, we noticed a lot of destination around the world because of the crisis, and it gives the environment enough time to actually to rejuvenate in terms of the resources. Example, in Malaysia as well, the seawater becoming cleaner, the river is also becoming cleaner because of the pandemic, lockdown, less visitation. Many destinations previously were characterized as over tourism, too many people. Now the destination is becoming quieter, quiet, no tourists, and this is time where the resources, the environment is trying to heal themselves. Okay, you notice some authors, some scholars in the literature, in the academic literature, they also divide crisis according to a different type of typology, which is the cobra type or the phaeton type. In Indonesian or Malay language, kita kata ular sawa ataupun ular cobra. So we notice that these two type of snakes, they have different character. For example, cobra, the attack is very sudden, very unexpected. Python, ular sawa, normally how they kill the victim is by circling us. They rupture our bones and so on. It's very much gradual and very enduring. It takes time as compared to cobra.
But in the literature, they argue is that although the Cobra type of crisis, for example, earthquake, very much unexpected. Tsunami also unexpected. Although the impact can be magnitude, can be very severe, but the recovery is very quick. Unlike the Python type, is very slow, moving, very gradual, but the impact also is very very prolonged over a long time. And I would say that the COVID-19 we can characterize as a Python type of crisis. It's very gradual. It started in China and then spread to different countries in the world. As of now, if you notice that the COVID-19, although started from one country, now it also spread to over 215 countries worldwide. And due to this, that it really affected the tourism industry globally. Okay, we notice that whatever crisis, whether it is natural disasters, whether it's man-made or different typologies of disasters, it actually resulted in lower tourist arrival because tourists are very concerned about their safety. So you can move to the next slide. And I would like to share, next slides please. I would like to share with you in Southeast Asia, Indonesia is very prone to crisis as compared to Malaysia. And among the different countries in Southeast Asia, Indonesia and Philippines are the two countries that they have so many crises, whether it is natural or man-made and so on. Perhaps maybe the country is big and also the population is big. The resources are also very big and they are very prone to different type of crises. In the past, Malaysia was perceived as relatively a safer destination, but we argue that assumption is no longer true. Yes, if we were to compare between Malaysia and Indonesia, we would say Malaysia is safer, but not anymore because the last decade we noticed that there are so many crises happening in Malaysia. I give you example. Next slides, please. There was an earthquake in Sabah that killed many people, and actually in this modern history of tourism, no occurrence of earthquake in Malaysia. Only a few years ago that earthquake happened in Sabah, and Sulu invasion, kidnapping incident in Sabah. And this kidnapping incident actually, although is very sporadic, very isolated cases, but actually resulted in severe a blow to the tourism industry because Sabah are very dependent on market from China, Taiwan, Hong Kong because of the proximity. Because the country is only a few hours flight to Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan, and China. That was the reason why many tourists from those regions actually came to Sabah. But when this incident happened, for example, kidnapping incident, that actually kidnaps in the past a few Chinese tourists, and many airlines from those countries actually cancel their flights to Sabah. That actually gave a serious blow to tourism industry in Sabah. And because of this global warming, floods and prolonged dry season are becoming more severe in Malaysia. When we have floods nowadays, it was becoming very severe floods. And when we have dry season also, it resulted in drought season, very prolonged drought season. And of course, all of us notice about the MH370, MH17, which is about the missing airline MH17 from Kuala Lumpur to Beijing, the MH370 and MH17, which was the flight that was attacked by missile from Amsterdam to Kuala Lumpur. Of course, as our neighbor Indonesia,
they heard a lot of this political crisis in Malaysia nowadays. We keep changing the government, and actually it gives some impact to the economy as well as to the tourism sector. So you can just share the few slides after this slide, few pictures about this. You see, this is the peak of Mount Kinabalu, which is the highest mountain in Southeast Asia. And you can notice that the certain portion of the peak is being already fell down due to the earthquake. Okay, a few slides. Okay, moderator can share the few slides after that. Next slide. Next slides. And next slides. Okay, and because of the proximity, and because Indonesia and Malaysia, we share a lot of resources, and normally some tourists, especially from the east, from the west, for example, from Europe, from America, they are geographically illiterate. Some of them, they often associate between Malaysia and Indonesia. And there were many crises that happened in the past, although it happened in Indonesia, but it also affected a tourism industry in Malaysia. I gave you a few examples. Bali bombing in 2002 and 2005, the recurrent haze. Sometime the haze started in Sumatra or started in Kalimantan, but it engulfed the entire peninsula Malaysia, Sabah and Sarawak, and also Singapore. And due to the prolonged haze, some tourists, they cancel their trip to Malaysia. And of course, the tsunami, the Indian tsunami, because it also affected a few islands, like Penang Island and also Langkawi Island. And some of these crises, although it happened in Indonesia, but countries throughout the world, they issued travel advisory. For example, when bombing happened in Bali, they issued travel advisories to their citizens not to travel overseas to Indonesia and Malaysia. So that actually affected tourism in Malaysia. You can just share a few slides. So this is actually the picture of the Bali bombing in Kuta. Next slide, please. And this is actually when haze occurred in Kuala Lumpur. For example, if your tourist coming to Kuala Lumpur, you can the skyline is not visible. If you take photos, if you want to put in your Instagram, so the buildings are not visible. And you have to stay, you have to confine yourself indoor. So that is not so much fun traveling during the haze season. So this is actually the street in Penang when a tsunami occurred in Aceh in 2004. Okay, you see, when I gave you an overview of the crisis, different crises, we noticed that crises that happened in the past are very much localized. For example, when crisis occurred in Indonesia, it only confined in Indonesia. When there was tsunami, for example, before in Palu in Sulawesi, it only confined in Sulawesi alone. It does not affect other region in Indonesia. So very much crisis very much localized. Even though, for example, bombing happened in Bali and Jakarta, but we were safe to travel to Sumatra, to Kalimantan, for example, because Indonesia is a very huge country. But COVID-19 is very different. Although it started in China, it was the first time in the modern history of tourism, that a crisis spread throughout the world and become very prolonged. And initially, I read news also that, for example, Bali was very much controversial because they wanted to open the border
from 1st October, August, and then to October, and then they delay again until January. Similarly, in Malaysia as well, until now, the government has decided not to open the international border until next year, because we notice now that the more open we are, the more cases that we get from imported cases. So, and we notice the magnitude of this COVID to tourism and economy all over the world, and we see the magnitude and scope of impact depends on how they responded. For example, in Southeast Asia, the earlier they responded to crisis, to this COVID, the better they mitigate the impact of the crisis. I give you example, Vietnam. Vietnam was in proximity to China because they are just neighbor. So when crisis happened in COVID happened in China, in Wuhan, Vietnam was among the first country to impose travel restriction. They closed the border between Vietnam and China. That was the reason when Vietnam managed to contain the virus much earlier as compared to Malaysia and Indonesia. Similarly with Thailand. And we notice also, if the countries in terms of the severity of the COVID crisis are actually very high, the impact also is very high. So in Southeast Asia, we notice that in terms of severity, in terms of number of cases, Indonesia actually and Philippines now top among the countries. So that actually gave a severe impact to tourism in those countries. And of course, because when the case is severe, cases is very high, in the number of cases is very high. So then it also resulted in the duration of the lockdown. The lockdown also can be for a few months and so on. So it will result in severe losses to the tourism industry. Next slide, please. Okay, you see, COVID actually happened in January 2020, early this year. But we only recorded the case in March. That was an imported case, tourists from Singapore coming to China. But Malaysian government actually made what should I say? They should have mitigated the impact much earlier. It was actually predicted that actually the government imposed lockdown the whole country late March. If we were to impose the lockdown much earlier, then we would have contained the impact much better. And you see, 2020, the government was planning to introduce Visit Malaysia Year campaign. They targeted 30 million tourists. As compared to the previous year, we recorded about 26 million tourists and 100 billion receipt of tourist dollars. But because of the COVID-19, I think sometime in June, the Ministry of Tourism made an announcement that they canceled the Visit Malaysia Year. And January, February, that was when the Chinese were celebrating Chinese New Year. And we normally recorded a lot of tourist arrival from China. And on average, we receive about 2 million foreign tourist arrival. Every month, we receive about 2 million tourist arrival. But the figure was reduced to only 10,000 only arrival in April. So that was a serious blow to the tourism industry in Malaysia. And well, we can actually determine the impact of this COVID to the tourism, especially 70% of tourism actually is made up of SMEs, the small and medium enterprises, and informal sector. And this is actually true in the context of Indonesia. Okay, next please. And this is actually what the estimated loss between January to April. Government of Malaysia lost about 20 billion from inbound tourists as well as from domestic tourism expenditure. Okay, next please.
Okay, I just have a few slides to conclude. So we can see that crises are no longer rare, becoming more often, especially when we know that the tourism industries are very vulnerable to crisis. And because they are being recurrent, so it's very important for us to manage the crisis, either in Indonesia or in Malaysia, everywhere in the world. Because it is argued in the literature, the better or the earlier we manage, uh, um, um, then we can mitigate the impact, which means that the impact can be lowered. So this is why they came up with different strategies. Actually, when we read the literature, they have this called what is the single loop learning, the double loop learning. Next slide, please. What does it mean is that single loop learning means we are becoming reactive. Double loop learning means that we are becoming proactive. Next slide, please. So what does it mean is that is better in future, whether any destination that we always foresee crisis that will always occur in the future. So which means that we have appropriate crisis management strategy. We becoming proactive means that we always have all the mitigation strategies in place. So when crisis occur, we can always execute the right mitigation strategies. So in the end, the impact can be reduced. So as opposed to reactive, reactive means that when the crisis occur, then only we react. So that this is not good to the industry. But nevertheless, next slide, please. We notice that when crises occur, there always opportunity behind it. Just like the concept of Kaizen, when there is a problem, there is always an opportunity. So that yeah, what is dark tourism? Dark tourism means that we tend to promote tourism that is associated with something about, for example, about war, about the bombing, for example, tsunami, but about the past. But we convert that into a different niche. So just like the next slide, this is the picture of Hiroshima bombing. Uh, um, um, there was huge fatalities during the war, but the venue itself became a popular tourist attraction in Hiroshima in Japan. So they turned it into a tourist attraction. Similar like the next slide, the killing field in Phnom Penh in Phnom Penh in Cambodia. So this also, although something sad in the past, but we turn it into a tourist attraction. But always argument, how this appeal to everyone, how to deliver information and bring the past to present. And next slide, please. Mixture of entertainment and education. I give you my personal experience. I visited Phnom Penh a few years back, and our first trip as a group, they brought us to this killing field, to the museum. We were told about the history of the regime, the Pol Pot regime, and we became so sad, very sorrow. So it's not nice for us as a tourist to travel to other, because when we travel, we want to have a feeling of pleasure, leisure, recreation, but not to tour a place where we want to feel sad. So this is actually the challenge when we want to promote dark tourism, because how we want to mix between education and entertainment. Okay, next slide. So this is actually the Museum of Aceh. So Aceh now also is popular among tourists from Malaysia and in Singapore, from Malaysia and Singapore, and they visit this Aceh Museum to
rekindle the history about the tsunami and so on, especially to the younger generation. Okay, next slide. But nevertheless, next slide, dark tourism is only secondary. It's not really a major attraction. Of course, it's not really profitable. It's less profit generating. And in terms of commercial function, we changed the horror of yesterday to the business of today. So this is the challenge to the DMO, the Destination Management of Organization. Okay, I would like to conclude. Conclusion, please. Next slide. Okay, crisis can occur anytime, anywhere. So we cannot always have this denial strategy. We cannot just deny. As I mentioned earlier on, we have to take proactive actions. We have to encourage the double loop learning, which means we are becoming more proactive as opposed to reactive. Next slides. And it's important in crisis, we must always engage in effective communication, because in crisis, communication is very important, especially for a big country like Indonesia. How you want to disseminate the information, for example, the procedure of maintaining social distancing, for example, wearing mask is mandatory for all people and so on. So this communication is very important, and media plays a major role. But sometimes media can exaggerate. For example, the destination is already returned to normal, but media can always exaggerate, either to promote or to actually to destroy that destination. And of course, when crisis happens, we need to involve all tourism stakeholders. We need to sit together, because we have to collectively resolve the crisis, and we always have to prepare for the next one. So that's actually about all about my presentation. I'm very glad to share my presentation with all of you. Today is very honored. Hopefully it's very beneficial. As I mentioned early on, hopefully Ibu Dekan and Bapak Binsar dan sebagainya, hopefully there's so much thing that we can collaborate between the two institutions and future. With that note, I would like to end my presentation with wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Ahmad Fuad Matsom, for your presentation and explanation on crisis typology on tourism sector. Some data and figures very well presented to show and convince that tourism is related with many sectors and aspects of human life, from economy, culture, security, natural disaster, pandemic, and so on. And in the same time, tourism sector affected too. Now, ladies and gentlemen, we will continue with our second speaker, Professor Tanja Mihalik from Ljubljana, Slovenia, Europe. I want to ask support from committee staff to put video file of Professor Tanja Mihalik presentation. But before that, I have to apologize to all of our audience that Professor Tanja Mihalik is unable to participate directly in person for our international seminar in this morning because of her activities in Slovenia. So we can listen to what was conveyed by Professor Tanja Mihalik through her video. Please, Mas Zaki, committee staff. Okay, Pak. Ladies and gentlemen, good day from Ljubljana, Europe. First, good day to organizers, distinguished guests, good day to all the professors and students. First, I would like to congratulate to the wonderful jubilee
the 10 years of the Master Program of Tourism Planning of the Institute of Technology, Bandung. I am from the School of Economics and Business from the University of Ljubljana. I am a head of a Master Tourism Program, European Master in Tourism Management myself. It is a joint, truly European program, and we had celebrated our 10th year's birthday a few years ago. It was a very sweet celebration, and I wish that we will stay around for another 10 years. And this is also my wish for your birthday, for your program. For a gift for you to celebrate today, I have prepared a short speech on the European tourism, on the challenges and opportunities of responsible and sustainable tourism in Europe, in a framework of a reality of COVID-19 that we are all living now globally. So let me introduce just a little bit the European tourism, how we see it at this very moment. It was only 3 years ago, in 2017, when media all around the world started to report about the new phenomena that got the name over-tourism. Media were reporting about the destination deadly overrun by too many visitors, by too many crowds, about irritation of the local residents, about the depletion of the resources of the local communities, about the impact on the quality of life of the people, which brought to the forefront quite a new aspect of unsustainable tourism. And before we were really able to catch the new lessons from the over-tourism, the COVID has happened. The pandemic that started in 2020, in the beginning of the year in Europe, really badly hit tourism. We have seen reports about the canceled package tours, about the flight companies grounded, about the accommodations empty, about the people not able to travel. We have seen countries closing the borders, closing the airplane connections, closing the tourism facilities, and it really was very bad situation for the tourism. In Europe, many countries tried to increase, to boost the domestic tourism because the international tourism was almost fully down. After the first wave of COVID, during the summer, there was some relaxation in Europe, and some countries, especially some Mediterranean countries, not all of them, have opened to the tourism. But before the summer was over, the COVID figures started to rise again, and the red list for the countries we are not allowed to travel to has been created again. After the first wave, the Europe has put a lot of money in order to understand all the dimensions of the pandemic, social, economic, psychological, from the health perspective. And there was a consensus that everything will be done in order not to allow the second lockdown, because the economic and social costs of the lockdown were enormous. But now, at this very moment, when I'm speaking, the Europe is facing the second wave of the COVID pandemic coming back. The figures are rising. Almost all the countries, for instance, for the British travelers, it is only the Italy that's not yet on the red list. All other countries, almost all other European countries are on the red list, including Slovenia, the country that I'm coming from. So what kind of the future do we have? How is the tourism industry and the local communities, the whole destinations dealing with this issue, addressing the recovery
and wishing to go back to the old normal, or do they continue the sustainable and responsible path that we have started before in Europe already? Before I discuss the possible options for the future and the chosen option, I would like to stress that we have learned from both previous realities. The over-tourism and COVID pandemic has learned us something. And I'm saying that if over-tourism had not happened, tourism would not have new relevant critical thinking evidence against the uncontrolled laissez-faire return to the old tourism normal, which might be the option or the wish of some stakeholders. And second, if the pandemic had not happened, we would not have learned how important tourism is for welfare and justice, for all kinds of stakeholder groups, for the businesses, for the local communities and their residents, and also for the visitors. But with this understanding and knowledge now, how to get out of this pandemic crisis, because we do hope that vaccination is going to be available soon. At the moment in Europe, we have a vision this is going to happen in the second half of the next year. So the firefighting route, in order to help the industry to survive and recover, is one option that may wish to return to the old normal. A strategic agenda towards more sustainable, truly sustainable and responsible tourism, for more social fair quality of life and just tourism for a better world, is another option to continue the path that in Europe we have started before the COVID and before the over-tourism already. So how are we approaching these two alternatives in Europe? Yes, of course, the COVID reality is real, and we cannot and we did not neglect it. The Europe has adopted the recovery plan for Europe to help to repair the economic and social damage brought by the coronavirus pandemic to the societies and to the economies of the European Union. Additional sources have been gathered in order to help the recovery and the survival of all the sectors in the European, including tourism sector. And also the governments across Europe, the national governments, are putting a lot of financial help in order to for the tourism sector to survive. But this is not the only, I would say, action. The even more important is the European Green Deal. A European Green Deal is a new, huge European growth strategy for a competitive and sustainable growth, hand in hand, both, that gives back more than it takes away. It sets out how to make Europe a climate neutral continent by 2020, how to boost the economy, how to improve people's health and quality of life, how to caring for nature and for the present and future communities by leaving no one behind. So this is the European Green Deal that is supported by many policies on biodiversity, on recycling economy, on many other, on CO2 neutral industries and other plans. And how is tourism now connecting to this plan? It is the responsibility of the tourism sector to join the European Green Deal train. And this is gonna happen, hopefully, on the 12th of October, when the European tourism stakeholders will sit around a round table in cyberspace, unfortunately, but nevertheless, at the European Tourism Convention. At the European Tourism Convention in October 2020, the proposed Tourism Green Deal concerted action would receive validation by all stakeholders
and would then go into the plan of action for the European Agenda 2050. And I am positive that this step is going to be made and that we are facing a better post-COVID future in Europe. And I wish the same, that we will manage successfully and responsibly into this better future. So thank you very much for listening this from Europe, and I'm saying goodbye and have a beautiful celebration. Thank you, Professor Michalik, for your sharing and update on COVID-19 pandemic impact in Europe. You give exposure that in Europe before pandemic COVID-19, you face a problem with over-tourism and communities irritated with uncontrolled tourism development. Then you give some insight related strategies did for facing COVID-19 pandemic and also some related tourism policies in Europe. I hope that you then can watching via YouTube channel what we discuss in this international seminar. Now, ladies and gentlemen, we have time to question and answer. In this room, we are with Professor Ahmad Puat Matsong, who are ready and wants to respond your question. Please. Please, staff committee, is there any question from the floor, from the audience? Mr. Heru, the questions already being forwarded to your WhatsApp. I'm so sorry. Okay. Okay. Professor Ahmad Puat Matsong, we have 3 questions. First, in the condition of COVID-19, how is Malaysia's tourism policy and effort to recover tourism? This is the first question on Malaysia's policy facing the problem with the COVID-19. And then the second, how do you see domestic tourism opportunities to develop a country's tourism so that it can support the business of local communities who are already involved and dependent on the tourism sector? As we know, maybe that because of the COVID-19 pandemic, international tourism locked because of the international flight is very limited. So maybe some countries, we want to know what happened in Malaysia with the local tourism or domestic tourism. That was the second question. And then the third question is about the Python crisis type. As you said, is there a specific approach to recovering from this condition?
Thank you. Thank you for the question. With regard to the first one, the current policy is actually still the government is banning overseas travel, which means at the moment no flight are allowed to inbound tourists are not allowed to enter the country as of now, and at the same time also Malaysians are not allowed to travel overseas unless in necessary conditions only. But as of now, we have already engaged a G2G bilateral agreement with only Singapore only at the moment, that we allow Singaporean to enter Malaysia, but that is under essential business purposes. But the requirement, the bureaucracy is very high. And when they travel, when they are in the country, when they enter the country, they have to be quarantined, and the quarantine cost is also has to be borne by the visitors themselves. So we are still in the precautionary approach, although there have been a lot of this demand from the investors, from the business sector to open up the country even more, to be more lenient, but giving the whether it is health consideration or economic consideration, it seems that as of now, the Malaysian government, the health consideration is giving the utmost priority as compared to the economic condition as of now. But in terms of these domestic activities, it's actually going good now. It's going great. But we have already allowed domestic tourism to prosper. But relating to the second question, actually domestic tourism is much better as compared to international tourism, because when we rely too much on international tourism, means that our dependency on them is very high. Then when crisis happen, then we will be in a very severe situation. That happened to Thailand, for example. In Phuket, Thailand, in Bali, when the dependency on tourism is very high. So when international inbound tourists are not allowed to enter, then they suffer a lot, and they have to be substituted with domestic tourism. But in the case of Indonesia, because you have a huge population, domestic tourism can actually assist the industry to recover. But Malaysia is actually not so big population, but at least as of now, domestic tourism can also help the industry to recover. But the problem is that in terms of tourism receipt, international tourists, they spend more because they bring in tourist dollars, European euro, British pound, Australian dollars, Japanese yen, and their spending is high. And furthermore, our industries, our product and services are also catered to the international tourists. I give you example now. As of now, in Kuala Lumpur, for example, the 3-star hotel, 2-star, they are full in many destinations, but not the 4-star and 5-star, because all those 4 and 5-star, they are charging very expensive hotel rate, which are meant only for international tourists, and they suffer a lot because they are meant for the international tourists. Yes, I would say we can substitute, but we cannot actually. No, we can complement, but we cannot substitute the international tourists, especially like Malaysia and Indonesia. We are considered as tourist destination countries. We are not the generating market, except in the context of Southeast Asia. So what's the third question about the Python?
Ya Bapak. Yeah, about the typology Okay. crisis, the Python type, and how to recover from this type of crisis. Okay. Oh, this is very difficult question. As I mentioned earlier on, it has to involve all the stakeholders. We have to come up. That's why it's very important that whether it is an organization or whether it is a destination or a province or a country, they must always have this crisis management strategies to overcome crises, whether they are Python or whether they are Cobra. So if we implement the right strategies, and of course, when we have crisis, it's always important that we have to execute all the right resources. And normally, the most constraint is financial. If you have the right financial resources, if you have the human resources, the required human resources, and if you have the mechanism to execute whatever the management strategies to overcome, and definitely we can lessen the severity of crisis, whether it is a Python or whether it is Cobra. But good thing is that I maybe I forgot to mention in my presentation just now. We encounter a lot of crises, especially in tourism context, but they tend to recover very fast. So that's a good thing about crisis and its relation to tourism. Okay, thank you. Now we continue with the fourth and so on question. I have a question from Ibu Nurul Handayani. Some part of her question already responded by Professor Ahmad Fuad, but I find a question regarding is there any specific regulation from the Malaysian government how to make a limitation of activities of the people related to tourism activities? This is the fourth question. And then I will continue from the Bakti Filosianipar. As mentioned, that effective communication is one of the most strategy in facing disaster. What might be best steps in identifying next coming disaster? What is what? About the communication. Okay. This is the most strategy regarding the disaster. Like so what was the question? What might be best steps, the good step or the better steps in identifying next coming disaster? And then the next question, the sixth, related to the concept of dark tourism that usually apply to specific location experiencing disaster or crisis, such as the tsunami in Aceh. Regarding to this, how can a crisis like COVID-19 that occurs worldwide, because not unique in certain location, be packaged into attractive dark tourism attraction in a particular location? So I will start with the three questions, the second package of three questions. Okay, very tough question. Okay, for the weekend. How to limit activities? I think all of us now, we have already adhered, or we have already practiced the new norms, the new normal, the new normal of doing things. For example, now it's very much that we have to follow the social distancing, and for example, we have to wear masks in public and so on. So for example, in Malaysia nowadays, for example, if you want to engage in any activities, so you have to make sure that you have to adhere to the new norms, the social distancing,
Even if you have a gathering, it's only allowed only up to only 250 people only for any event. For example, if you have a mass gathering. In my university recently, we had a students registration. We had the registration of new students, and instead of now some of them they opted when they chose for online registration, but some of them they chose to come physically to the university to do registration, but we apply drive-through registration. Drive-through means that all of them in their vehicle, in their cars, means that we, because we want to lessen the personal contact. So I mean that and we notice nowadays, because of the new norms in tourism, we notice that in terms of trends, especially among domestic tourists in Malaysia, they now no longer like to go to mass attraction, mass destination. For example, they don't like to go to theme park. They like to go to these special interest types of activities. They like to go to the mountain. They like to go to the beach, small island, because they want to isolate among themselves. So these are actually the new norms that we found um, when this COVID-19 happened. So which means that tourism can thrive, tourism can grow, but we are, because of the pandemic is still ongoing, so we have to somehow adhere to the standards that we limit the activities, we limit the size of people that can involve in any activities, because so much so that we want still to adhere to the social distancing regulation and so on. I think that answers the question. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Even I just returned from a hotel in Kuala Lumpur yesterday, and I noticed that different hotel they practice different procedures. For the morning breakfast, this one particular hotel that I stayed last 2 nights, they divide the breakfast time into different slots. So you can have breakfast between 6 to 7:30, and the next session between 7:30 and 9, and the last session between 9:30 to 11. So you have to choose the different slot, so that they can actually they can control the crowd, rather than they open the session, the breakfast session, for example, from 6 to 9, but then you cannot control the crowd in terms of distancing. So this I means that as an organization or destination, we have to come up with the mechanism how to control crowd in terms of this crowd management or visitor management strategies. Yeah. Okay. Thank you. And then the next, the fifth question is about the communication, communicative, how to handle about the information like provoked by hoax, what we call popularly, about COVID-19 pandemic related to tourism that make people like not so eager to go out from their home, their house, in order to visit some location. Okay, about communication, I mentioned earlier on is that when crisis happen, communication must be conveyed very fast, because the information needs to reach the public very fast. So it's very important that we engage all the different media. And as of now, we notice that the conventional media is not sufficient. Now, we sometimes even through WhatsApp or through Instagram or to social media is much more effective as compared to the conventional media, because the different types of medium have to be more mobilized to communicate whatever information needed. But what is important again, to make the communication effective is to couple with the right enforcement. For example, in Malaysia, by not wearing masks,
if you are caught in public by not wearing mask, you have to pay 1,000 ringgit per person. Imagine that if you, for example, if you dine with your family of 6 people and 6 of them are not wearing masks, and you will be fined 6,000 ringgit. And this is being enforced in Malaysia. That's why we have to follow. And for example, whenever we enter any premise, the government has come up with what they call an application where you have to scan all your data. And then if you fail to scan your data upon entering any premise also, you will be fined 1,000 ringgit. So it's about 4 juta macam itu, 4 juta rupiah. So because of that, they really do this kind of enforcement, and it scare people away. So which means that whatever the situation, people follow, and that's why communication is one thing, enforcement is also another thing. So they have to go hand in hand in order to make the communication effective. And also, as I mentioned earlier on, when we convey the information, we have to communicate the right information. You know, sometimes the case is not really severe, but the way we communicate, we tend to portray that the COVID situation in that particular area is actually very bad. So I mean, we have to convey the right information so that we don't scare away tourists from coming to that destination. Okay, I think the last question is very tough. Dark tourism, because dark tourism in COVID-19 is actually not new to any country. It's very difficult to me personally. I think it's very difficult to convey to promote dark tourism for COVID-19 because it spread to almost to all countries throughout the world. Perhaps maybe in future when the situation is already fully recovered, maybe one destination will be good to visit, might be Wuhan, for example. Wuhan in China, for example, when the epidemic started in that location, then they can promote that Wuhan as actually the epicenter of but I don't see how we can promote dark tourism in Malaysia or Indonesia, unless if that particular situation, if the case is actually is the most severe, then we can promote in future until the situation is fully recovered. That's actually my personal opinion, Bapak Heru. Okay, thank you very much, Professor Ahmad Fuad. Audience who has to post some question for Professor Tanja Michalik, Ljubljana University in Slovenia. She is not with us in this room, in this international seminar conference room, so she cannot able to answer your question. We are just with Professor Ahmad Fuad, who ready and was, if you audience have a question. We will continue, Professor Ahmad Fuad, with next some question. The seventh question in my content is regarding the examples maybe in your Malaysia experience, if you have some like government subsidies or government support for tourism actors who was suffered by this pandemic. And that's the seventh. And then the next is about the lesson learned from
previous adaptation example to recover tourism industry, about the how the policies given by the government, in this case from Malaysia, is there any specific example that we can learn or we can adopt? This is the eighth question. And then the ninth is about the how tourism system planning in terms of capitalist system due to pandemic COVID-19 in the architecture view regarding Laila Zora, that tourism system is a game from the capitalist player. Is there any approach in context to protect our local communities to survive for welfare and prosperities? Maybe during this pandemic COVID-19 and after pandemic COVID-19. Okay, I think some of the question I can just Yeah. combine them with one answer. So in actually Malaysian government, they provided a lot of support when the pandemic started, especially when the lockdown started in March, and a lot of tourism businesses, they suffered a lot. And actually Malaysian government, they spent $1 billion to give assistance to hoteliers, to SMEs, to different sectors of tourism industry, to actually for them to cope with this pandemic. And what is the actually the best approach actually that the government gave us is actually from April until September this month, for 6 months, from April until September, all Malaysian who have loans with banks or financial institution, they are given moratorium. So moratorium means that we don't have to pay our monthly installment for 6 months. So that apply to all. Whether if you are working in public sector, private sector, whether you are SMEs, actually this give them a lot of time to breathe, because by not paying loans, for example, they are able to use this as saving and to make a living, because many of them are being kicked out of job. They don't have jobs. They are being made redundant and so on. So this is actually what we call is the one that's really saved the lives of a majority of Malaysian during the pandemic. But this actually will end of this month, or starting October, all of us will have to pay back our loans. But during the first 6 months, we are exempted from paying any loans with banks and financial institution. I think, but even now, because the government wanted to give back to the hotel, to tourism businesses, and also to spur the growth of domestic tourism, and Malaysian traveling domestically, if you stay in hotel, for example, whatever expenditure that you spend on domestic tourism will be also given tax exemption. So if for example, if you stay in hotel for this year and the expenditure you spend about $1,000, for example, 1,000 ringgit, that amount will be given tax exemption in our income tax calculation for next year. So that's actually attract a lot of Malaysian to travel within the country,
and it actually help all those operators, for example, especially the hoteliers, because most of the hotels in Malaysia, except the high-end hotel, currently they are full because of this tax exemption. Okay, thank you very much. My colleague have dismissed some questions, but I will try to refreshing question regarding the international travelers or international tourists that potentially visited to Malaysia. We want to know what the your national policies about the international tourism and the international airport open policies, please. As I mentioned earlier on, the government has Close, made it clear that the border is not open until next year, but we do not know as for certain as of now when. Even though like in my university, there are a lot of Indonesian students in my university that they are not allowed to enter Malaysia as well. Now our medium is always online. Even next week is the registration of postgraduate student. So all Indonesian, when they want to register the new semester, they also have to register online. Whatever, for example, because I'm currently the dean of the graduate school, Viva also has to be conducted online. So if you want to, if they want to present their research progress, is also doing online, is done online. If we organize like research methodology course, also is now done online. So I mean, because we have to abide by the government that no inbound travel is allowed at the moment until next year, and we do not know when. So, okay. Okay, thank you very much, Professor Ahmad Fuad. Mas Zaki, is there any question in the slot or in the? I think it's already enough, Pak, Mr. Heru. Okay, so we can close for our first session. If the all of the question from the audience already I read and then I sent to Professor Ahmad Fuad in order to get the response. So, ladies and gentlemen, we will close our first session. But before that, I want to conclude the question answer and the presentation of Professor Ahmad Fuad Matson, that the disaster are unpredictable and often come suddenly. And until now, a lot of data prove that a disaster has greatly affected the tourism sector, both in Indonesia and Malaysia and other regions. We face with a disaster. We cannot be in denial, but must be proactive. Most crises are recurrent and they can be averted or be mitigated by exercising effective organizing learning. Double loop learning is needed to overcome the impact of the disaster that has occurred. This double loop involves governing variables, action strategies, and evaluate the result and consequences. In addition to that, sometimes media can exaggerate, so to some extent, have some control over them is good thing. The key is effective communication and involve all the tourism stakeholders to solve the current problem and create the plan for prepare for the next crisis. This is what I can make a conclusion for our first session. I will give back the room and the time to staff committee. Please, Mas Zaki and Pak Binsar. Thank you, Mr. Heru, for
for the time for moderating our first session. Now I would like to remind all the panelists and the attendees regarding the curriculum vitae for our honorable moderator and panelists. Yeah, yeah. I would like to explain to all the attendees about the curriculum vitae for our first session moderator. Our first session moderator is Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA, PhD. His first bachelor is in Urban and Regional Planning, Institute Technology Bandung, from 1981 until 1985, and then he continued his master degree in Université de Paris, France, from 1987 until 1989, and then continue his doctoral program or PhD in the same university from 1999 until 1994, and his current academic position are head of research group in urban and regional infrastructure system, and also head of Center for Planning and Tourism Development, Institute Technology Bandung. Previously, Mr. Heru Purboyo was the headmaster of this program, this master program in tourism planning, and previously from 2000 and 2016. Mr. Heru Purboyo also the also the head of master and doctoral program of transportation of Institute Technology Bandung, and his research field were in sustainable tourism planning, urban and regional planning, infrastructure management, and transportation planning. Okay, thank you. Okay, and now I would like to explain about the curriculum vitae for the next analyst, Ms. Elsarola. Yeah, okay. Our first keynote speaker was Professor Dr. Ahmad Fuad Matsom. His early education is in foundation degree at Broome Community College, New York, United States of America. And then he continued his bachelor degree at Iowa State University at 1987, and then he continued his master degree or his MBA in University of Lincolnshire and Humberside, United Kingdom, 1998, and then his doctoral degree in Strathclyde University, United Kingdom, at 2005. He is currently the dean of the in faculty of University Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, and also the professor, one of the leading professor in this university. And Mr. Professor Dr. Ahmad also the president of International Institute for Peace through Tourism, Malaysia. His research field is in tourism planning and development, and also sustainable tourism, community participating in tourism, and tourism marketing, and tourism crisis management, and Muslim-friendly tourism. Mr. Professor Dr. Ahmad Fuad is one of the leading professor in tourism in Malaysia and also in the world maybe. And for the next one, the second keynote speaker was Professor Tanjami Halis. His education degree is in Bachelor degree of Economics, University of Ljubljana, Slovenia, at 1984, and she continued her master degree in Indiana University School of Business, Bloomington, Indiana, 1987, and then he also do another master degree in economics at the University of Ljubljana, Slovenia, and then she continued her doctoral degree at University of Social Social University
St. Gallen, Switzerland at 1994. I'm sorry if my pronunciation is not correct. And his position and her position in international organization are European Commission Tourism Sustainability Group as a member expert and also as the expert evaluator on the same commission, and also one of the member on UNWTO Madrid Education and Research Council, and also other a lot of international position in international organization. While for her academic position is in as a senior researcher in Institute Tourism and Program St. Gallen, and also visiting researcher at University of Surrey, and also University Vice Rector at University of Lithuania, Slovenia. All right. Now I would like to continue our session into the second session. Ms. Arsalura, can you show the PowerPoint? Hello, Ms. Arsalura. Okay, move to the next slide. Yeah, the next session will be moderated by Dr. Insinyur Binsar Naipospos, MSc. His bachelor degree was in Urban and Regional Planning, Institute Technology Bandung at 1987. And he continued his master degree in Urban and Regional Planning, Institute Technology Bandung at 1989. And he continued his doctoral program or doctoral degree in the same major in Institute Technology Bandung at 2014. And his academic position currently is the head of master program or head of master in tourism planning program, Institute Technology Bandung, and also researcher at Center for Urban and Regional Research, Institute Technology Bandung, and also researcher at PT LAPI ITB. His research field are urban and regional planning, infrastructure and infrastructure planning, and also infrastructure economics. I'm very pleased to welcome Mr. Dr. Binsar Naipospos to moderate the second section. This is Mr. Binsar. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Before we start the second session, I want to check the sound first. Pak Frans Teguh, can you hear me? Yes, ya, selamat pagi, good morning Pak Binsar. Selamat pagi Pak Frans Teguh. And second, I want to check the sound of Ibu Mira. Good morning, Ibu Mira. Selamat siang, Binsar. Selamat siang, udah kangen nih dengar suara Ibu. Baik, kita pakai bahasa Inggris ya Bu, karena ini nanti bisa kita gabung lah ya. Thank you very much Bu Mira. Ladies and gentlemen, my name is Binsar. My current position head of master degree for tourism planning in school. Ya, selamat siang. Selamat siang. We have two speakers for this session. The first speaker, Bapak Dr. Frans Teguh, as a senior expert on sustainable. Maaf, saya nggak bisa dengar, Pak. Excuse me, committee, can you help Ibu Mira to check the sound? Okay, sir. I will ask Miss Mira. Maybe you can carry on, Pak Mr. Binsar. I will ask Bu Mira. Ya. Good morning. Selamat Saya siang. Bisa dengar, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa dengar saya. Dengar, Bu. Kita dengar jelas, Bu. Good morning.
Good morning. Ini di tempat saya lagi tidak stabil, Pak. Iya. Baik, nanti dibantu oleh panitia ya, Bu, untuk membantu Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat siang. Okay, thank you. We can continue. We have two speakers for this session. The first speaker, Bapak Frans Teguh, senior expert on sustainable development and conservation, the Ministry of Tourism and Creative Economic of Republic Indonesia. Good morning, Pak Frans Teguh. And the second speaker, Ibu Mira, the founder and also the advisory board of Master Degree Program on Tourism Planning in School Architectures, Planning and Policy Development, ITB. Selamat pagi, Bu Mira. Mudah-mudahan udah dengar ya, Bu ya. Ladies and gentlemen, question and answer will be provided after the whole two keynote speakers present their presentation. Bapak Frans Teguh will talk about human capital development strategy and program deliverable to quality and sustainable tourism in Indonesia. And Ibu Mira will talk about ITB contribution on tourism planning and technology. Before we invite Bapak Teguh to present his paper, I read his background of curriculum as follows. Bapak Frans Teguh got his doctoral program in UGM with specialties in tourism, 2012, and also got a master degree in tourism and hospitality management at Bournemouth University, United Kingdom, 1996 to 1997. His professional work as a chairman and also as a founder of Center for Integrated Sustainable Management Studies on Tourism, Environment, and Social Development, CISTES, SISTES. Is that correct? Yes. He also as a chairman on Volunteer Tourism Network, or VTNet. That is the highlight background of curriculum of Bapak Frans Teguh. To start the second session, we invite Bapak Frans Teguh to give a presentation for his paper called Human Capital Development Strategy and Program Deliverable to Quality and Sustainable Tourism in Indonesia. To Bapak Dr. Frans Teguh, time is yours. 30 minutes, sir. Please. Thank you. Terima kasih, Pak Binsar. Thank you, Pak Binsar. Ibu Mira, senior kami yang saya hormati. Semoga kabar baik, Bu. I'm happy to share some ideas or sharing some insight in related to the topic on the human resources development in Indonesia. First of all, I would like also to congratulations to the first decade of Master Institute Technology Bandung. So this is really a great asset for Indonesia tourism. Is it clear, my voice? Clear, sir. Okay, thank you. So the topic is excellent and competitive with character, human capital, imposing quality and sustainable tourism, learning or from Indonesia's perspective. Next, please. Yes, my presentation will touch with the global trends, roadmap, tourism strategy, human capital development strategy and program. And maybe I would like to raise up or highlight the challenge and way forward in the context of tourism and human resources development. Thank you. Next, please. Well, this is only the highlight as a background. The UNWTO learning from our current situation, and I really emphasize the global pandemic
also happens to Indonesia, and you maybe this again requires our strategy, our efforts, and the governments take a lot of serious action and program in handling and mitigating this program. Next, please. It's also influence the performance of the global tourism receipts, even to the national and regional as well. The forecasting variables is the opening of the national borders, travel restriction lifting, and travel bubble as well. So this is unprecedented economic impact because it's not happened yet, because since last 10 years or a long time ago, we haven't predict that this pandemic will be hit us so big. Next, please. This is a kind of situation that influence the tourism sectors. Okay, I think this is only the figure. Next. But yes, it also happens to the small scale, small island developing states, and also the employment as well. Next. Yes, one thing that I believe is also happens to all the countries, especially in Indonesia, is the fear factors. The fear factors that really demotivated people to travel. That is really the big issues currently. Next. And then the third one is the second one is about the demand perspective in terms of the purchasing power. So this is also two things that really hit us by the time. Next. So on top of that, I think the tourism as a business model, again, as a management model, we firm that we are dealing with a new vision, new understanding, more clarity, and more agile in terms of include the new normal situation as well. Next. Yeah, that is the agenda of 2030, and the Paris Agreement highlight the issues of the Sustainable Development Goals. And again, it's also to be reflected in our midterm and long-term program and planning for the country. Next. Yes, this again the issues of the Sustainable Development Goals, and by the time it's really impacted to all the sector of our life. Next. So the notion of the SDGs really connect to the people, planet, prosperity, peace, and partnership. Yes, again, this is also a challenge, but now we are working so hard to cope all the issues. Next, please. Okay, next. Well, I just want to confirm that it's still a mega trend shaping the future of tourism. Even now, we are facing with the pandemic because it's really influenced the travel mobility. But then again, the increase of the visitors demand still there. But then again, we should include the sustainable tourism dimension, as well as to include the digital ecosystem, technology, information, and communication as a part of our new challenge. And again, can be formulated into our programs and policies. Next. Well, this is the trend of post-COVID-19 tourism that really bring us the new perspective and also the new challenge for the more domestic tourism, more natural and
outdoor activities, young travelers becoming more and more, and also they more experience new experience individual based tools. This is a kind of the trends that now again need to requires our business management and business model in tourism. Next, please. Yes, this is the shifting of the economic structures. Yes, again, we are facing the transformation of the social and community from agriculture to industrial, and then come up to the creative economy, and then in line with this, we are coming or entering to the service community. So see that this is really also a big challenge for Indonesia. How then we transform from the agriculture to industrial and to the services community. Next, please. Yes, this is the trends for the leisure and traveling, and also the mega trends in tourism connect with our pandemic situation and the new normal. Next. Yeah, so with this kind of illustration, so I think we come down with the roadmap and the strategy. Next. Yes, on the national platform, we are endorsing a lot of programs and activities and action, including social safety nets, labor intensive, and also stimulus incentive for the industrial industries in tourism and creative economy, and also the arrangement to coordination with the cross sectors and also with the local government. Next, please. Yes, I would like to highlight this is again our national tourism policies, mitigating and also managing crisis. And the second part, we are accelerating the recovery. So we come to the pemulihan stage. And then again, last but not least, how then we can prepare for the post-COVID-19 pandemic after vaccine, perhaps. So this is also a kind of the scenarios and program that we put on the ground, and then we really need our collaboration, cooperation, and coordination with all stakeholders. Next, please. Yes, this again, it is happens to the creative economy. Next. Yes. So on top of this, I think then we put the human resources development as a key element, key foundation to boost the tourism and economic and creative economy ecosystem. Yeah, next. Yes, this is the future of the paradigm. So we are jumping from the volume to the values base, more quality tourism, and then again we put on our pipelines the dimension of the sustainability, more experience, more diverse in the product, more environmental friendly, and then again we need the human resources capacity. Next, please. Yeah, so this is the dimension of the supply and then demand on the other side. So in the supply side, we put the improving the quality of human resources, so then we can match to the consumers' behaviors, the promotion, and also how then we gain expectation and put Indonesia still as one of the best or the top of mind of the travelers or international tourists, as well as the domestic one. Next, please. Yes, we come down to next slide. I just would like next one. Yeah, I just would like to reiterate
the human resources development strategy that really connect to the human resources capability, the certification, digital readiness, digital literation, make people of Indonesia more superior, more excellent, become champion. So then it's our frontliners in dealing with the services. But again, we need the planners, we need the entrepreneurs. So this is again our roadmap to enforce the development of the quality and the sustainable tourism for the country. Next, please. Besides marketing, yes, this is a part of our program. So now we are launching the campaigns for Indonesia Care, because we're tapping the issues of cleanliness, health, safety, security, and environment sustainability. So by providing the message of the Indonesian Care, we would like to gaining confidence, as well as building the trust, building the credibility from the global community, including international travel as well as domestic tourists. Next, please. Yes, this is our strategy as well, including the development of the product, MICE, events, and also nature-based, and including the economic, digital economic ecosystem. So put technology as a part of the business and the development of the tourism and creative economy. Next, please. Yes, so now we are coming to the human capital development strategy. Next. Yes, this is a kind of the digital transformation in the human capital. We got the technology 4.0 as an enabler. So the standardization, competencies, so digital curriculum, center of excellence, and also the certification as a part of how then we can connect with the advanced technology, but then again the talent development and also digital literacy. So this is again, we need the collaboration, academician, business, government, and community as well. Next, please. Next, so this is the breakdown of the vision, the program under the Human Resources Development 4.0, digital readiness, as I mentioned before, human capital capability in terms of the certification as well, skill set, soft skill capability in building for the mindset and the character, soft skill, hard skill as well, mental model. So then again, we need more excellence, more champion, more great people in Indonesia in managing tourism and creative economy. So then collaborative government as well, and again, point for building or creating the creativity, the innovation, with the sense of entrepreneurship in tourism. Next, please. Yes, this is again still the framework in undertaking the competencies, the capability of the people. Next, including touching with the small medium enterprise. Well, this is again one model that I think, believe me, that on the field, we are now more friendly with the massive open online course, online system of education. So right now, for example, we are more familiar with the online webinar, online conference event, even the online learning for the elementary school students and also university students as well. Next, please. Yes, again, this is the tourism polytechnic or tourism entrepreneurship technology.
change in the employment, but this is again how then we'll deal with the blended learning model, change the employment, and they have more and more capabilities in doing tourism and creative economy. Next, please. Yes, again, this is a kind of phenomenon of the society 5.0, but considering the complexity of our countries, so I think we should refer to the transformation gradually with a prudent education for the people. Society 5.0 is a big challenge for us because we are still facing the similar problem with the infrastructure of the IT, as for example, or in the remote areas. It's really not easy to have a connection with Wi-Fi, for example. That is a kind of the challenge for us as well. Next, please. Yeah. Okay. The hospitality and digital disruption so requires the intuition, content, curriculum, delivery. Next, please. And Tourism Education Institute. Yeah, this is the context of tourism education that I think for our experience in the last 5 years now, we are developing some new polytechnic in tourism. So then again, we are facing with the concept, the curriculum more demand friendly. So then change the institution and the leadership and learning process model as well. Next. Yes, based on the tourism hospitality excellence, tourism hospitality, and then the critical success factor. This is a kind of our model that we now put as a strategy for the developing tourism and hospitality human resources. Next, please. Yes, next. Yeah, we are coming with a supply side strategy because right now this is a grade of the education level since the vocational high school, polytechnic, and also the universities. So then again, how then they connect each other and then also can serve the more quality and more sustainable one. Next, please. Yes, still our programs in dealing with the curriculum certification is a kind of the quality standard and measurements. We refer to UNWTO TEDCOL standard and also link with the certification model. But then again, for some polytechnics, we centralize with the center of excellence with the comparative advantage. Next, please. Yes, this is again our sharing in terms of how then the tourism education system in the Ministry of Tourism and Creative Economy. So then right now we learn from our histories, our best practice, and also the worst practices. Then again, we see the challenge for the human resources development, human resources capabilities in the era of the digital. Next, please. Next. Yes, this is the Champion and Entrepreneurs Program. So dealing still, yeah, English Learning Center is a part of our skill set, foundation skill set. It's about the not only English but also other foreign languages as well. Yeah, like Mandarin or German or Russian or French, something like that. Next. Yes, this is the education ecosystem resources that I think we put the framework, the spiritual resources, vision, patient resources of the data, library, and research. So we need a more knowledge-based approach.
to create the quality and the sustainability of the tourism. Also the technological resources, digitalization, social cultural environment, nature-based, industrial, and capital in terms of financial support, etc. Next. Yes, some challenge and way forward, and I think I would like to end up my presentation with the last part for part 4. Next, please. Yes, the strategy program for the ministries up to 2021, for example, we accelerated tourism recovery on our side right now. And then we push the quality of tourism and creative economy. And third is the digitalization and digital sovereignty in terms of the data, one national data, for example. So that is a kind of the strategy now we are working. So in terms of the strategic policies, the resource and institution, destination infrastructure, industry investment, marketing, product development, events, as well as the digital economy and creative product. So we're becoming more and more resilient, more and more competitive, more and more agile, and more comprehensive in including all our challenges to both as an action program and also to be coordinated to talk to our stakeholders, the local government, to the cross-sectors ministries, for example. Next, please. Yeah, that is, again, I just highlight the disruption, the sustainable development, planetary boundaries, biosphere, landscape, climate change, regenerative development as a part of our education model for the future. Next, please. Then the rethinking, redesign. And these slides, I would like to emphasize how the challenge and opportunity in tourism and hospitality, learning from this current situation. Okay, in the one side, we have a science and technology as an issues, and the other side, we have the social, economic, and environment. So we need a kind of governance innovation in terms of the policy, in terms of the strategy. Then again, we learned, we analyze the technology business, big data, augmented reality, artificial intelligence, interactive interface, ecological ecosystem, equilibrium, life change. But then again, for tourism and hospitality, we still need what we call the authentic experience, the hybrid or blended reality, the authenticity of experience, physical, social, emotional, then combined with the digital. So that is really a core or the DNA of the tourism. So, okay, other side, we have the technology, we have the artificial intelligence, for example, but then again, the real experience and how then we can push people, go to the destination, go to the place, see with the reality, it is the tourism as well. So then again, the implication, how then the governance create the function of the leadership, coordination, orchestration, collective stakeholders engagement, policies, co-planning, and common agenda, as well as the destination management. So then we are more and more ready to have the product diversification, revitalization, quality insurance, connectivity, but then again, we match to the lifestyle, global hyper norms, altruism, recognition, education, autonomy, right, respect, and sustainability. So then again, at the end, the spectrum, the optics of the sustainable development, equilibrium, balancing life, happiness, the convergence values at the end of the objective of the tourism. So that is really a kind of challenge for us
in developing human resources in tourism and hospitality. Next, please. Yes, considering the complexity in tourism, so this is, again, I just want to show the Jafari model. It's very common because it's again, since 2001. So tourism is multidiscipline, multi-department, multi-subject, multi-dimension. So that's again, we need the collaborative sector, collaborative subject, collaborative disciplines. Next, please. Yeah, so again, the risk-taking, integrity, can-do character, and hard intelligence is also a kind of the real and the genuine in dealing with the human resources. Next, please. So, yeah, so this is a kind of approach. I quote from the youth theory from Otto Schammer. So he provides a framework how then we can transform the source of vision, mental model, system structure, pattern of behaviors, and then we come up with the event, the symptoms, and the solution. But on this side, I would like to reiterate and emphasize how then we create more and more people to be more creative, to be more generative and innovative as well. So then this is again how then the curriculum, how the learning process, learning model can touch with this kind of the dimension. So then we can have more excellent, more competitive, more resilience, and more qualified and professional human resources. Next, please. Next, yes, this is a kind of the strategy online on our pipeline. I meant quality human capital, and then we come to the communication, promotion, marketing, creative, etc. Next, please. Yes, this is a modeling, prototyping, co-creation, how then we integrate the quality and sustainable tourism. And then on top of that, we really need how human resources, how the research, science-based, knowledge-based tourism is a foundation to come up with the quality and sustainable tourism model. Next, please. Yes, challenge for this tourism. So I would like to emphasize how then tourism and hospitality dealing with the multidisciplinary as a tourism tourism body of knowledge. Vocational and academic paths are encouraged in according to the professional and science-based cluster, more science-based project and holistic learning model, combination of vocational education and professional education, and education in tourism ecosystem. So planting, cultivating, and encouraging multi-skills, hard skill, soft skill, risk-taking, integrated, can-do character, hard intelligence for this resilience and the sustainability. Next, please. Yes, the proposition that I would like to offer in this forum, how then the tourism, either in the university or in the polytechnic, still dealing with the sustainable development, inclusiveness, creativity and innovation, as well as the digitalization. So then we can offer touching with the tourism ecosystem, travel, MICE, communication, destination management, hospitality, but then again, wrap up with the landscape planning, design, more eco-marine culture-based tourism policies, governance ethics, entrepreneurship, marine and archipelago is only one primary asset for Indonesia, as well as the social, culture, and heritage tourism. Yes, this is a kind of the proposition from my point of view. Next. So yeah, for the last statement, I just quote Losi philosopher.
knowing others is smart. Knowing self is a true wisdom, and dominating others is a strength. Dominating self is a true strength. Next, please. One more. Yeah, virtual is the new reality. This is our challenge, our situation right now. But value is a more new currency. Local is a new global. Resilience, indeed, the sustainability. So people is the centerpiece of tourism and hospitality landscape. But one more slide. Yeah, just quotation. So I quote this because I think very important. Internet of Things, yes, but we make Internet of Beings. Virtual reality, yes. Shared reality, that is our challenge. Machine learning, collaborative learning. User experience, human experience. Singularity is here. We connect each other, but still remember we are plural. Plurality is here. So thank you very much. This is my presentation, and we are welcoming the question and discussion. Thank you. Amazing, very complete, Pak Teguh. You present how to build tourism industry to be excellent. Start from education, human resource, community development, business, entrepreneurship, needs of tourism industry, hospitality, technology, digital information, leadership, management, product diversification, connectivity, transportation, complete. Okay, thank you, Pak Franz Teguh. The question and answer will be set after we hear the presentation from Ibu Mira. First, I want to confirm the connection to Ibu Mira. Ibu Mira, can you hear me? Yes. The microphone. Yes, I can hear, but the sound is too low. Can you turn the volume of your microphone? Ibu Mira. Halo, bisa? Ah, that's right. Okay, clear. Already clear now. Pak? Halo. Hello. Yes, Bu Mira, already clear. Can you hear me? Yes. Now we come to the second speaker, Ibu. Hear me? Yes, we can hear you, Ibu Mira. Yes. Now we come to the second speaker, Ibu Mira Gunawan. Committee, can you show the curriculum vitae of Bu Mira? Ibu Mira is our advisory board of master degree program on tourism planning in School of Architecture, Planning and Policy Development in ITB. Ibu Mira also the founder of our program, the master degree program of tourism planning. When we firstly initiate our program being assigned by IT directors on 26th of November 2009, Ibu Mira prepared it. The rector gave 1 year preparation. Thank you, Bu Mira, for all of what you have initiated at that time. We already 10 years now, Bu Mira. Bu Mira got the doctoral degree from ITB in 2005 from Urban and Regional Planning Department with special development, and got the master degree in development study in 1997, and ever has a position as a deputy of Ministry of Tourism and Culture in 2000 and 2004. As professional, Ibu Mira is a senior tourism planner on integrated tourism planning of Lake Toba,
2018 to 2020, Bu Mira has such a number of publication. One of them are 10 Langkah Strategis Pariwisata Indonesia in 2014, and also have a publication Produktivitas Daya Saing Industri Wisata Indonesia 2017. And I hope some publication will be produced by Bu Mira. We hope we can receive it as soon as possible, Bu Mira. We don't want to read all of your publication shortly. To listen directly from you, Bu Mira, we invite you to present your paper called ITB Contribution in Tourism Planning and Technology. For Bu Mira, time is yours. 30 minutes, Bu Mira, please. Halo Pak Binsar, Yes, bisa clear. Very clear, very clear. dengar? Dengar Bu? Jelas Bu? Halo. Iya, dengar Bu. Oh, ini internet sambungan mobil terdengar. Bisa terdengar? Bisa Bu, bisa, kita bisa dengar Bu. Bisa. Respectable colleagues of this committee could and I the best to situation of all. I would like to coordinate the seminar with his help, Dekade program planning, and at the same time is also the higher technical in Indonesia and also APPK. Next, I would generous allow me to national to bet what I am going to say. Those and an outline of the message list. Thank you for information. Dan kami melihat bahwa kontribusi dalam pembangunan maupun dan kepariwisataan pada khususnya pasti tidak terbatas perencanaan kita bicarakan. Namun dalam dimaksud ini di atas lebih banyak dikenal sebagai kontribusi bidang dan pengakuan pariwisata sebagai bidang keilmuan oleh Dekade baru ini. Banyak pihak yang belum memahami bahkan program harus diakui bahwa ITB bagian apa yang disampaikan orang sangat memikirkan kepariwisataan kerugian masyarakat butuh cukuplah ini tinggi lah sempat melakukan program dengan fenomena dekade milenium ini wisata seiring dengan makinnya kemauan ITB
untuk tidak terprogram. Kemudian membuka program Magister Perencanaan. TP untuk ini biasanya terutama didorong oleh lebih banyaknya tulisan tentang penulis atau para scholar dengan mereka. Penelitian tentang pariwisata saat itu belum menyentuh yang sangat luas, tetapi kebanyakan menyangkut masalah bisnis. Kedua, mendorong misi dan penelitian hasil pandangannya serta menyediakan sebagai bagian dari pengakuan pariwisata sebagai ini dapatkan relatif masih muda. Itu Indonesia ditunjuk sebagai lead country sehingga jurnal yang dimaksud dibudul ASEAN Journal on. Ada dua semangat saat itu. Pertama, untuk menunjukkan peran ASEAN wisata dan signifikan, serta mendukung kesempatan regional tentang ASEAN dalam pengetahuan dan keilmuan wisataan melalui sangat berbagi pengalaman dan kedua pengintegrasian turisme agar kedua populasi itu dapat kami. Dua kata atau yang kompleks. Memadukan keduanya tentu kompleks. Keduanya harus berhubungan ketidakpastian dan atas disiplin. Sebenarnya kami mengingat bahwa rektor periode 88-97 sebenarnya membuka program S1 Kepariwisataan di luar bidang hospitality dan food memahami kepaan yang kompleks yang di kemudian hari memimpin pemerintah. Pada kesempatan ini akan disampaikan akhirnya itu membuka program Magister Perencanaan Kepariwisataan 10 yang lalu dari babak luas pengenalan pariwisata diperoleh melalui pengalaman yang melalui berbagai media. Koordinasi yang dilakukan oleh banyak pemangku kepentingan masuk pemerintah. Anggapannya adalah wisatawan tidak datang. Benarkah demikian? Saya tidak menyangka promosi dulu di sini semua. Ternyata dari hal tersebut para pemimpin makin banyak ini perencana. Bahkan para pemasar merencanakan bagaimana untuk menutup kebutuhan tetap kepuasan wisatawan dianggap sebagai penentu jumlah wisatawan yang akan datang. Sampai ini sepertinya digunakan sebagai para perencana berupaya untuk menciptakan tempat yang menarik masyarakat yang untuk menerima kunjungan jenis wisatawan dengan penuh pertimbangan tanpa memperhitungkan tarian alam dan budaya termasuk intangible, rantai produksi dan seterusnya merupakan
jauh sekedar memenuhi keinginan wisatawan. Yang jelas, pembangunan kepariwisataan tidak untuk mentorlah terhadap sumber daya yang seharusnya dilindungi dari bidang keilmuan pun mengamati dan melakukan punya bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Masalahnya karena ditampilkan hanya jumlah kunjungan dan pengeluarannya diberi tampilan tentang berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan dampak harus dan sudah tanggung akibat perjalanan dan kehadiran wisatawan kan dalam forum akademik tidak atau belum dilakukan secara tersatukan. Kehadiran wisatawan dengan dampak ekonominya seringkali menjadi senjata bagi pihak tertentu dapat diabaikan dan makin mendorong banyak pihak untuk terus makin gencar mengejarnya ekonomi tertentu. Para perencana dihadapkan kepada bagaimana dapat mengimbang tujuan ekonomi dengan perlahan kelestarian sumber daya sungguhnya oleh masyarakat tak kali itu teknis terkait gender, masyarakat dan sebagainya. Perencanaan kepariwisataan menjadi bagian menunjukkannya untuk menghasilkan output dan outcome yang berdaya guna dalam dan perencanaan secara spesifik. Perencanaan kepariwisataan yang negara daerah atau lokasi-lokasi tertentu menunjukkan bahwa mungkin negara yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber saya garis Tiongkok abad ini atau abad pariwisata dunia ternyata kemudian menjadi sangat dominan baik mau ke destinasi. Contoh lain adalah Bhutan. Negara kecil menerapkan wisatawan yang boleh datang, pajak lingkungan yang langsung dan manfaatkan untuk memelihara lingkungan yang menjadi daya tarik. Kedua, mempunyai rencana pengembangan kepariwisataan yang mana wisatawan akan dilayani, tetapi juga yang sesuai di masyarakat dan lingkungannya, serta mengkonsumsi ya. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa urusan merupakan fenomena kompleks yang di luar tanah hospitality tanpa mengabaikannya, yang satu-satunya kunci untuk pengembangan kepariwisataan. Hal mengapa ITB Perencanaan Kepariwisataan? Pertama, ITB merupakan salah satu perguruan tinggi tertua yang melintas ke entah pembangunan, pendidikan, perencanaan wilayah dan kota. Pertama kali 29 juga di ITB segera setelah lembaga pendidikan ini diresmikan dengan nama sebelumnya ini dan pengetahuan alam. Kedua, kerja
sama lembaga yang sudah pariwisata dan telekomunikasi saat itu. Saya mengontoh baru Prajeka yang saat itu diminta untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Data. Juga ada antara Dirjen Pariwisata saat itu dengan Rektor ITB tak mengalami masalah teknologi dan perencanaan untuk kepariwisataan tersebut akan bukti atau pengakuan akan peran teknologi yang menggunakan kepariwisataan yang makin lama makin menuan ada. Tantangan untuk jawab kebutuhan daerah di seluruh Nusantara dapat dibayangkan dengan melihat luasnya wilayah penduduk Indonesia yang tersebar di belasan ribu. Nah, pendidikan dalam perencanaan keparwisataan dilakukan, kami merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Regan dan punya yang menyampaikan adanya substansi tourism planning dan dalam di program yang itu landscape architecture and environment design. Kemudian kelompok kedua adalah melakukan modifikasi terhadap studi hospital management untuk juga, dan yang ketiga adalah menambahkan muatan pariwisata berbagai program lain dan sebagainya. Nah, bagaimana ITB dan lembaga pendidikan lain di pendidikan kepariwisataan sekarang ini ada tentang pariwisata dalam program S1 PWK awalnya. Benchmark, dorong program PWK lain di ITB untuk juga mengintroduksi sementara itu rekan-rekan STP yang dapat disebut sebagai benchmark nasional dalam dalamnya co-planning diikuti oleh banyak wisata para sekolah sejak kebudayaan dan pariwisata pernah ke pemerintahan ada formal, yaitu waktu itu ada departemen lalu kemudian kebudayaan. Klaster lain yang berkembang adalah klaster yang terkait dengan kehutanan. Katanya, kita kiranya kita perlu memetakan pendidikan pariwisataan secara menyeluruh sehingga kita tahu di mana ada gap dan barangkali ada di dalam ITB sendiri muncul klaster lain yang tertarik kepada namun bukan sebagai bidang pilihan tetapi dalam aplikasinya dan juga berbagai pinggir lain. Dalam bidang pasti bidang informatika dan berbagai dalam bidang catatan yang telah dilakukan yang tak dapat disebutkan satu persatu. Banyak melaksanakan perencanaan dan perancangan di tingkat mikro sampai ke perencanaan atau perancangan pariwisata berkelanjutan di desa. ITB terdorong untuk mengakomodasi ketiga model dalam satu yang alami pariwisataan dalam kaitannya perencanaan wilayah dan kota yang
lain dengan kenalkan atau menganggap sebagai permasalahan fisik maupun sosial. Sistem pariwisata, kajian tentang dampak wisata baik ekonomi, ya, aspek kebencanaan, serta pariwisata dan merupakan bagian dari kurikulum program S2 pariwisata di ITB, pembangunan kewisataaan yang berkelanjutan. Mari kita lihat mahasiswa disebutkan oleh Pak Binsar yang selama 10 tahun ini telah di ITB. Kita lihat atau kita kelompokkan menjadi 3 klaster. Klaster adalah mereka yang berasal di wilayah dan kota, arsitektur dan arsitektur lanskap, serta bidang teknik lainnya. Bahwa Prodi mana program PWK tapi apa berasal dari dan oke, yang kedua adalah kelompok sebagai kelompok hospitality and tourism yang mencakup mereka yang belajar dalam bidang manajemen jalan dan yang penasaran menginginkan suatu lingkungan dan masukan baru dalam membentuk kepakarannya, memosikan, dan ini merupakan intake yang konsisten dan cukup besar. Berbagai bidang lain kelompok yang sebelumnya tadi makin lama makin variatif. Ada yang dari internasional, ekonomi, geografi, antropologi, agribisnis, dan bahkan dari meningkatnya minat ketiga diduga makin kuatnya kemauan politik pemerintah yang saya sampaikan dan meningkatnya andalan strategis yang memerlukan makin banyak kajian dari berbagai yang utuh tentang the big picture of tourism dan posisi masing-masing di dalam profesinya. Dalam perjalanan ITB terjadilah perkembangan yang juga menjadi tren wisata ya. Salah seorang geologi ITB yang pernah sekawarkan Prodi geologi. Pemahaman tentang geowisata ini berkembang di bumi antar di 5 geopark nasional kita sudah di UNESCO. Pengelolaannya selain membutuhkan kepemimpinan tentu juga membutuhkan keahlian terkait dan jiwa keusahaan dalam memimpin dan yang lama bagi Indonesia. Bidang keilmuan lain yang prasangka adalah astronomi. Satu pusaka budaya nasional yang dititipkan ke kita observatorium Busha bagi siswa sekolah dan khalayak reservasi mengembangkan astroturism, wisata pengenalan bidang astronomi. FRSD dikenal dengan event 4 tahunannya, yaitu Pasar Cinta Karya Seni Rupa. Karya besar Nyoman Arte di Bali karena dapat disebut sebagai salah satu landmark yang menarik perhatian sebagai daya satu milestone kebilan integrasi antara seni, teknologi, dan itu memiliki sekolah bisnis dan yang juga mempunyai interface dengan pariwisata. Nah, pandangan itu pada akhir pidato
100 tahun teknik di Indonesia. Itu komitmennya untuk harmonisasi pendidikan dan pengembangan iptek, pengembang dan untuk meningkatkan solidaritas dan sosial ekonomi buat pariwisata. Kita juga perlu dalam undang-undang tentang pariwisataan, pariwisata sudah dinyatakan sebagai bagian menekankan tentang siswa dalam era informasi dan untuk semakin mampu berpikir analitik, kritis, lintas disiplin, berkomunikasi dalam keanekaragaman sudut pandang serta terlibat secara dengan menjalankan work dan suatu problem based learning dengan keterampilan doing, learning by interaction, empati, dan solidaritas. Pimpinan ITB juga menyatakan komitmennya yang dihadapi bangsa Indonesia melalui pengajaran yang bersifat kesalahan lokal dan nasional, serta penelitian yang bersifat kolaboratif dan terfokus pada ekosistem. Ini saya kira banyaknya dengan tadi diharapkan oleh Pak Frans. Saing Indonesia akan dilakukan untuk dapat bergerak agar ITB dapat menjadi institusi juga globally respected. Bekerja sama dengan para pemangku SN pada awal seminar ini, di mana Prodi S2 Perencanaan Kepariwisataan SAPK Beyond Boundaries, inklusif, adaptif, dan fleksibel menyelesaikan masalah bangsa, capaian reputasi sebagai batas-batas program studi. Bagi program S2 diartikan mahasiswa terbuka bagi mereka dari program studi mana saja dengan berpikir bahwa makin banyak jenis intake, makin bagus dalam kebutuhan bekerja sama dan transdisciplinary harus mau dunia kerja. Perencanaan pariwisata memang bukan suatu pekerjaan yang dapatkan orang, betapapun hebatnya yang bersangkutan. Adaptif dalam kebutuhan yang dimasuk kebutuhan akan pariwisataan yang bervariasi baik dalam hal skala, jenis, sasarannya. Selain itu juga adanya perubahan perencanaan dimaksud terdahulu anggota yang aktif dalam membawa dan memakai berbagai kepakaran yang dimiliki. Tentu menyikapi kebijakan kata untuk disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Ini saya kira satu hal yang penting, kira yang maju. Tapi sangat penting untuk kita dapat menyesuaikan dengan konteks dalam perubahan, baik dari entah mau kebijakan industrial, termasuk perubahan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah berbagai negara lain. Perkembangan kepariwisata di berbagai belahan Amerika yang luar biasa. Pariwisata dikenal sangat peka terhadap berbalitas dalam krisis multidimensi pada akhir abad itu lanjut dengan sebagai tadi cara pertama
telah memporak-porandakan pariwisata Indonesia berharga. Ikut pemerintahnya Pemda Bali untuk meninjau kembali ini merupakan 9 kan uji tepat untuk menggambarkan bagaimana perencanaan kepala sifat aktif dan fleksibel. Akhir kata bagi para pengelola dan alumni sekali lagi perjalanan lanjutan. Bagi para mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di kampus menarik untuk Anda melakukan studi, tetapi juga menarik bagi wisata dan selamat zaman latar belakang membahas masalah kepariwisataan dari berbagai bidang. Perkenankan saya menyampaikan kenang-kenangan bagi kedua lembaga yang urusan kepariwisataan di lembaga-lembaga lain secara tidak langsung juga terkait. Hal ini saya terima semua jasa yang telah dicurahkan bersama. Yang ingin saya sampaikan adalah baru saja selesai percetakan yang saya beri judul Indonesia bangun kepariwisata cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atasnya dalam dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Saya sudah terima Bu Mira. Mohon maaf ini sambungan internet kami di rumah. Ini adalah mudah-mudahan ini buku Bu Mira yang terbaru. Baru masih hangat, fresh from the oven. Ya, terima kasih kita sudah terima Bu Mira. Itu mic-nya Bu Mira. Di unmute. Iya, kalau mic-nya ini saya unmute. Ya. Baik. Terima kasih. Sekarang now we are come to the question and answer session. The first question comes from Ibu Ilma Indriasri Pratiwi. This is to Pak Frans and Bu Mira also. I'm alumni. Oh, you can present to question and answer. I'm alumni from Master Tourism Planning class 2010. This is the first batch student. My question to Mr. Frans Teguh, I'm currently working on research digitalization in gastronomy. The purpose is developing curriculum for gastronomy education in my campus, Universitas Pendidikan Indonesia. My question is how digitalization will affect tourism education, especially in hospitality on food and drink sectors, including MICE service. And what's your opinion? How education should adapt with this digitalization in tourism? Should we, as educators, produce more knowledge scholars, entrepreneurs, or skilled labor? Thanks for answering my question. Pak Frans, please. Thank you, Bu Ilma Pratiwi ya. Ilma Indriasri Pratiwi. Okay, thank you. Yes, virtual is a new reality. That is my closing statement just now. So I would like to highlight that digitalization, augmented reality, artificial intelligence,
technology is a must right now. It's a need. So we can avoid it. But in tourism, we make it. We use as an instrument to create our holistic product. So the product in tourism is experience. So meaning that we create a holistic experience by utilizing technology, digital, augmented reality, artificial intelligence, etc., as a kind of the digital ecosystem. But I would like to reiterate that tourism is not a digital content only. It is a kind of the hybrid combination of the experience. So we really still need emotional, physical, sensing, touching in tourism. So I remember my boss, not only Ibu Mira, but my previous boss, he always mentioned that in tourism, it is a high touch, but also high tech. So how then we can combine about this? So this is my answer. But the point is, how then you are dealing with the your research topic in gastronomy. So I would like to say that it's really a great prospect in combination of digitalization and sustainable gastronomy. And in this part, I think it's very important to engage showers, entrepreneurs, as well as the skilled laborers. So you mentioned about that in your research design. So then again, we need scholars because we need research. We need a scientific based approach as a foundation, as the methodology to find the conclusion, to find the new innovation. So that is the foundation of the science-based or knowledge-based in tourism. So that is the first one about the scholars. We need the entrepreneurs because we need a more agile, risk-taker people with the business model, more creativity, tangguh, tidak menyerah. And so that is a kind of the entrepreneurship. So there's a lot of the creativity and innovation, no borderless creativity and innovation. We need this such kind of people for Indonesia right now and in the future. And the skilled labor, yes, of course, we should have to equip our people. Either they are in the frontliners or the back office, or guide, interpreter, or hoteliers, bartender, a front office person, something like that. So we need the hard skill, soft skill, selfish-minded, hospitality, in doing packaging and managing tourism and hospitality. So I think that is my point to respond Ibu Ilma Indriasi Prativi. Thank you. Thank you, Pak Frans Teguh. Pak Zaki, is there the question from other side? Yes, there is. There are. One of the questions is, as we know from the slides of Mr. Frans, that there is one slide that talk about the corona pandemic's effect or impact toward the SDGs. So according to Mr. Frans Teguh and Ministry of Tourism and Kemencraft, which SDG goals that really impacted from this pandemic? That's the question, sir. Sorry, that's my question actually, sir.
Please, Pak Frans, about Okay, COVID. I beg your pardon because I couldn't hear the essence of the question, but I remember that yes, I put on my slides the pandemic impact in related to sustainable development goals. Yeah. Yes. Ya, betul Pak. Yes, Betul Pak. that's right. Yeah. Yes, I got this mapping and illustration from my colleagues. There, he's working in connection with the SDGs program in Indonesia, and based on his research, he also found that there's a range of the livelihood of the people of the community in the global landscape affected by this pandemic 19. So we can imagine that if the pandemic is long lasting, so I would say that it will suffer deterrent a lot, not only for the tourism and creative economy sector, but also in our livelihood. So in the beginning, I think the case of the pandemic with the virus, COVID-19, started from Wuhan. And we recognize that the crisis was rooted by health crisis, not the economic one. But then the more crises in health are not ruled or are not controlled and managed well globally or nationally. So then now they are becoming a global impact, not only in the health sectors, but also in the economic, including tourism and creative economy. So we believe that such solution should be taken properly. So I think as our president, Pak Jokowi, mentioned and called all the time for all of us in Indonesia, so we put kesehatan or health mechanism as a priority for the nation, back to back with the economic mechanism. So it means that yes, our solution right now is to find a vaccine, to control our behaviors, to make us more disciplined, and doing our daily life, wash hand, wearing masks, keep a social distancing, physical distancing, avoiding crowding. So this is such kind of calling and action that we should have to be practices and implemented not only in the tourism sector but also for our people in Indonesia. I think that is a kind of the solution. So I jump to the solution that we need because right now the government and also with the stakeholders, we are pushing a lot of our efforts in finding, let's say, the best therapy, best vaccine, so that we can control and mitigate the pandemic exploding. So that is the point. Thank you. Thank you, Pak Frans Teguh. Ibu Mira, ada pertanyaan ini buat Bu Mira. Sampai pada saat ini, Bu Mira, ada yang mau menanyakan apa saja masalah tourism yang belum terpecahkan menurut Bu Mira. Silakan, Bu. Masalah pariwisata yang belum terpecahkan. Ya, betul. Rasanya, tetapi kalau terkait rencana wisata
dan yang terjadi di bahwa sepertinya pariwisata itu dianggap ada kesalahan dan sifatnya kadang-kadang menggusur sektor sebab kalau kita melihat banyak sekali perubahan yang kita ambil di Bali sering sekali dibicarakan mengenai perubahan tata pariwisata. Dan itu yang tadi saya katakan, kita belajar banyak dari krisis bahwa setelah pemerintah daerah menyadari bahwa something must be wrong dan meninjau kembali rencananya dan melihat bahwa mereka meskipun pariwisatanya berperan sangat bisa menghadiri pada saat. Jadi ragam pendapatan tetap penting. Yang harus ditadikan rantai produksi untuk mencapai yang daerah. Apa yang jadi sekarang, kita melihat apa yang kita terima sebagai pendapat keuntungan. Padahal ada banyak bocoran terjadi karena praktek pariwisata yang tidak perhati. Menurut saya itu hal yang bahwa pembangunan pariwisata harus disertai. Saya kan bahagian SDM atau SDM menjadi pemeran konten sehingga tingkat kebocorannya itu bisa ditekan. Kemudian yang kedua adalah seringkali perhatikan misalnya tadi mitigasi dan sebagainya. Dan kita melihat banyak sekali yang sangat populer karena indah, cantik, kita belum tahu bagaimana dampaknya. Banyak sekali contoh kegiatan wisata yang bukan tanah peran atau kegiatan peran di gedung. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak para peserta membaca bagaimana wisatawan yang menaikkan diri wisata ke gunung, tetapi di atas berteriak-teriak, dan hal-hal ini yang saya pikir merupakan isu yang perlu wisata harus ditanggung di dalam konsumsi sumber daya. Jadi rinjani, tapi bukan kegiatan yang harusnya dilakukan di alun-alun ya. Satu contoh itu. Jadi kita tidak hanya masih yang baik, juga untuk kita juga menciptakan wisatawan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya pikir tak selain dengan pendidikan yang disebutkan oleh Frans dan yang sebagai saya itu juga harus masuk ke dalam konten ada. Jadi pendidikan dasar dengan muatan pariwisata. Tidak yang belajar tentang teori pariwisata, tapi mereka juga diajak memahami kita secara bertanggung jawab. Itu satu hal mengenai tawan. Tadi juga saya singgung bagaimana kita lupa sampai sebenarnya penting untuk kita memahami sifat-sifat ini. Saya sebetulnya menunggu dan melihat kita hanya
memamer berapa jumlah, berapa di atau berapa wisnu sebagainya, tetapi tidak pernah menyampaikan apa biaya yang dikeluarkan untuk berapa investasi swasta, berapa investasi yang juga dilakukan oleh rakyat tidak diperhitungkan. Jadi kalau kita lihat sebagai satu itu ya kita tahu sebetulnya berapa begitu. Jadi kita baru satu itu. Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan bersih ini yang saya pikir perlu diberi juga. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial kita banyak sekali mendengar bahwa daerah di pergusuran pemilikan lahan yang ini sudah pertanyaan lagi, Lombok sudah terjadi. Di tempat di mana terakhir saya terlibat, itu situasinya pembebasan lahan sekitar Danau Toba. Di daerahnya Pak Binsar itu sulit sekali. Pak, kesulitan itu justru berupaya untuk mempertahankan supaya pendidikan lokal itu terjadi, pengembangan pariwisata di mana pemilikan lokal itu tetap dominan, satu hal yang juga menjadi itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan saya merasa tidak in a position untuk bicara dari sisi politik, tetapi satu hal, apakah kita evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Ya, perlu untuk kita melakukan koreksi kalau orang pas, kalau sudah syukur-syukur gitu. Tapi saya merasa bahwa kalau kebijakan itu seharusnya jangan mencapai target, tetapi kita evaluasi sama SDM, tapi samping itu saya pikirkan pemerintah dan yang belum terjamah itu juga perlu kita perhatikan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Mira. Ini mudah-mudahan terjawab dengan masih ada banyak lagi. Ya, baik. Terima kasih. Masalah lainnya itu sangat dan juga transdisiplin. Yeah, thank you, Bu Mira. There are two questions. First from... Terima kasih. Thank you. There are two questions. First to Pak Frans. From Nurul Handayani, Pak Frans. Pak Frans, your background view just remind me about the recent issue of Komodo Island. The government has a plan to build Komodo Islands into Jurassic Park. But could you explain what is the vision that government want to achieve by developing the preserved islands in Komodo? That is the first question from Nurul Handayani, Pak Frans. Yep. And the second from Pak Denny Zulkaidi. This question to both of you, Pak Frans and Ibu Mira. Do you think, to Ibu Mira, do you think ITB should also develop undergraduate program in tourism, Bu Mira? And for the master program in tourism planning in ITB, is it necessary to offer program or sub-specialization? What are the potential sub-specialization to offer? Thank you, Bu Mira. One to Pak Frans about Komodo Island, and the second to Bu Mira about S1 program tourism. Thank you. Halo.
Yes, we listen, Bu Mira. Ini Pak Fran jawab. Bu Mira, Pak Frans, please. Yes. Okay, I'm first ya. Terima kasih kesempatan untuk bisa merespons. Oh, ya, pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Ya, Komodo, Labuan Bajo, dan Flores itu sekarang sudah ditetapkan sebagai as a super priority destination and to be called as a premium destination. Tapi critical point-nya adalah premium attraction, premium product, premium destination. Ini juga saya kira teman-teman yang dengan background planning sangat memahami itu. Ya, kita bicara Jurassic Park itu entitasnya ada di Komodo dan Rinca. Karena di situ ada unique selling point yang memang menjadi katakan kelangkaan, keunikan, kekhasan. Itu satu. Jadi poin kita adalah tentu nanti ada zone, ada clustering, modeling untuk pengembangan Jurassic Park itu satu. Tetapi on top of that, we are working now with the integrated tourism master plan covering Labuan Bajo and Flores secara keseluruhan, overall. Mengapa ini menjadi penting? Karena tadi ada satu critical issues mengenai conservation. Itu adalah carrying capacity. Tadi saya kira pembicara kita yang pertama bicara juga meng-highlight tentang over tourism, over carrying capacity, dynamic carrying capacity, level of acceptable change. Nah, ini menurut saya yang menjadi premium dari produk itu kita akan bicara terhadap keseimbangan ekologis, keseimbangan dari nature base dan ekologi resources yang ada di Taman Nasional. Ini poin penting menurut saya. Sehingga tadi Bu Mira dengan sangat bagus mengingatkan jangan sampai nanti terjebak lagi dengan model jumlah, dan jumlah. Padahal yang kita bicarakan adalah quality. Ya, sehingga memang harus diatur yang disebut dengan we are talking about the visitors management itu pasti. Nah, visitors management itu tidak hanya di island yang isolated seperti Komodo, tapi dia harus bersinggungan dengan connection areas-nya yang ada di sekitar klasternya Komodo dan Labuan Bajo dan juga Flores. Kita akan mempunyai satu skenario titik-titik atau spot-spot attraction ini bisa dikembangkan sebagai magnet untuk terjadinya mobilitas atau pergerakan, tetapi wisatawan barangkali dia akan menginap lebih baik di Komodo atau di mainland Flores. Jadi akhirnya terjadilah pergerakan yang secara teratur dalam arti menyusun katakan queuing-nya, antriannya, tidak terjadi penumpukan baik di pulaunya maupun juga di bawah laut, karena Komodo is not only about the Jurassic Park because we have the magnificent underwater yang luar biasa ya di Taman Nasional Komodo. Jadi saya kira landscape planning yang berbasis eco, nature, and culture itu harus dibangun. Terus harus dilakukan bagaimana pusat-pusat pertumbuhan pariwisata itu tidak terkonsentrasi di Labuan Bajo, tapi harus dibuka koridor pengembangannya ke jalur-jalur sekitar Flores dan bahkan menuju the whole island dari Flores, dan bahkan bisa membuatkan distribution juga untuk ke Sumba atau juga ke Timur atau ke Rote. Jadi saya kira kita mempunyai skenario planning seperti itu. Jadi
Saya kira kami hari-hari ini tentu bersama-sama dengan tim, Ibu Mira dan tim juga sudah membantu kita untuk Toba, salah satunya kita menyusun Integrated Tourism Master Plan, cascading-nya luar biasa karena we are talking about tourism, itu kita talking about the complexity. Jadi ini juga menurut hemat saya a very big challenge untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Tapi at the end kita harus mampu mengemas dan mendesain visioning dari spot-spot yang mempunyai nilai yang value based produk ini harus tetap punya quality and sustainable framework. Ini menjadi sangat penting sehingga yang perlu kita dorong di dalam learning space atau experience ambience yang akan dihadirkan di Labuan Bajo itu dan Komodo itu adalah pengalaman-pengalaman ekologis. Jadi bagaimana memberikan kekuatan values proposition untuk Komodo ini punya ruang pembelajaran, mengedukasi nilai-nilai konservasi. Jadi saya kira tantangan kita ke depan dan mulai hari ini adalah jangan mendorong touristic values-nya, tapi mendorong culture values-nya dan conservation values-nya. Karena itu yang mahal, itu yang disebut dengan premium. Jadi tidak hanya sekedar tiket masuk, tapi bagaimana pengunjung mendapatkan authentic experience dan mendapatkan pembelajaran baru dari suasana ekosistem yang ada di sana, sehingga dia lama tinggal di situ dan dia akan datang kembali karena ada novelty, ada sesuatu yang bisa dia pelajari, ada sesuatu yang dia bisa bawa pulang. Jadi tidak hanya sekedar selfie-selfie seperti background saya ini. Ini kan backgroundnya Pulau Padar ini ya, Padar. Ini very very unique ya, karena ini natural landscape. Jadi luar biasa. Tapi bagaimana kita mentransform resource ini menjadi produk dan menjadi destination. We need planning, landscape planning yang komprehensif, yang holistik. Dan di sini saya kira kekuatan ITB bukan karena ada Ibu Mira, ada Pak Binsar di sini, tapi saya sangat meng-acknowledge adalah peran kita untuk memberikan values-based product. Mengapa saya pikir perlu saya garis bawahi dengan sangat tegas, ini juga pertanyaan dari Pak Denny. Tourism can kill tourism. Tourism has a millions opportunities. Tetapi on the other side, tourism has millions potential disasters. Kalau itu tidak dikelola. Banyak contoh daerah-daerah kita yang menarik, dengan adanya pengelolaan yang tidak, akhirnya dia rusak, dia tidak berkelanjutan, dan dia tidak survival. Ini kenapa? Karena manajemennya, karena planningnya kita tidak diimplementasikan secara baik. Ya hari-hari ini kita memberikan ruang yang sangat kuat agar super prioritas kita di dalam pengembangan pariwisata nasional itu juga harus diberikan framework perencanaan yang terintegrasi. Nah, perencanaan ini juga tidak hanya semata-mata physical planning, tapi yang non-physical. Bagaimana komponen communities itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam elemen integrated master planning. Nah, ini saya kira juga menjadi tantangan kita. Everybody's tourism is everybody's business. Mau tidak mau, masyarakat harus kita hadirkan. Jadi jangan sampai nanti Jurassic Park itu menjadi sebuah enclave baru yang akhirnya memberikan gap yang tidak bagus kepada masyarakat setempat. Dan saya kira tantangan kita ke depan, apakah di Toba,
atau di Labuan Bajo, di Mandalika, di Borobudur, di Likupang, dan juga beberapa destinasi prioritas yang sudah menjadi prioritas dari pemerintah saat ini, ya harus kita kelola dengan pendekatan community-based tourism, sustainable tourism, dan inclusive tourism. Dan saya kira itu catatan saya untuk merespons ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Bu Mira, S1 pariwisata, Bu. Pertanyaannya Pak Denny. Iya, ada pertanyaan Pak Denny dan ada pertanyaan Pak Denny. Kalau menurut pendapat saya, yang terpenting besar dahulu sana sebagai critical mass. Kritik itu bisa memahami masalah kepariwisataan yang menyeluruh. Saya mengharapkan peserta variatif yang dapat menjadi memahami picture wisata Indonesia tadi. Ya. Ini menurutnya ada antara pariwisata sebagai fenomena atau sebagai fenomena saya kira kita seimbang supaya mengembangkan tidak semata wisatawan atau jumlah. Ini saya merasa kami yang berpendapat seperti itu kan yang untuk supaya pariwisata itu dapat pertanyaan kesan masyarakat kalian di mana pariwisata itu secara umum saya katakan kalau untuk program-program yang lebih mendalam perjalanan tourism dan itu saya mengharapkan misalnya in tourism dari yang kelautan tadi bisa ikut tentang S1 itu tadi saya sebutkan dan ini saya merasa perlu untuk di dan saya ini karena saya merasa itu saya dapat buka di ITB wisata waktu itu untuk kan karena ITB mempunyai kesan untuk itu kan mereka itu bisa kemudian oleh negara dan bangsa. Kemudian pertanyaan mengenai mengapa Ibu tertarik dengan pariwisata. Wisata ini ada dua jawaban ini. Jawaban yang pertama adalah jawaban kedua yang tidak formal. Jawaban yang itu ITB mendapatkan perintah melakukan tinjauan nasional untuk memberi dampingan terhadap tim. Kebetulan saya ditugaskan untuk itu. Jadi
saya itu oleh penugasan-penugasan. Di samping itu juga mulai oleh mahasiswa yang terus wisata itu saya belajar dari mahasiswa saya yang mengenai pariwisata, dan saat itu sebetulnya pariwisata masih belum tentang pariwisata, masih tidak ada hal dan seterusnya. Jadi pertama kali minat mahasiswa sehingga harus belajar tentang pariwisata. Pertama kali menemukan angkanya itu dan selanjutnya. Ternyata menggeluti pariwisata itu menyenangkan pada saya untuk melihat tempat-tempat yang tidak tugas tersebut. Nah, ini yang menjadi saya tempat lain, dan setiap kali pelajaran atau belajar sesuatu, jadi benar yang baca buku-buku dan teori. The best way to learn to raise self, kan? Nah, tantangan yang itu kan banyak kali para pakar yang sangat mumpuni, tetapi tantangan yang melihat sama diri dan tetapi penting adalah bagaimana dalam big picture of pariwisata Indonesia tadi, dari melihat dari sisi politik, dari sisi sosial, melihat dari sisi lingkungan dan sebagainya. Masing-masing harus dilihat secara bersama. Tadi yang dikatakan itu dapat diwujudkan begitu ya. Jadi dari satu sisi saja, tapi mencoba memahami sisi yang lain. Tantangan untuk begitu saja meniru atau yang terkenal atau bahkan dari daerah hasil nampaknya lalu berbondong-bondong orang serupa. Nah, ini yang justru menurut saya perlu dipelajari karena adanya kreativitas saya dan identitas lokal itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saya nimbrung menjawab tadi pertanyaan Jurassic tadi, ya, salah hotel menjadi penting sebetulnya adalah competitive advantage, bukan competitive advantage yang tidak. Itulah yang kita tunjukkan dua satu dari Tiongkok dan satu dari Buran menerapkan kuota untuk wisatawannya. Jadi dan kalau sudah dapat izin masuk juga itu langsung membiayai lingkungan. Bisa di negara kecil. Itu jadi itu mudah-mudahan beberapa itu dasar. Terima kasih.
Terima kasih Bu Mira, Pak Frans Teguh. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini karena waktunya sudah selesai. Pak Zaki sampai jam berapa ini? Sudah selesai Pak. Ini jadi 12.50. Kita ada istirahat dulu Pak sampai 13.20 lalu dilanjut lagi hingga jam 3:10 Pak. Ya. Baik, Bu Mira dan Pak Frans Teguh, terima kasih atas jawabannya. Saya kira tidak perlu merangkum lagi, tidak perlu tadi sudah jelas semua apa yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini kami sebagai tuan rumah dari kegiatan seminar internasional ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Bu Mira dan Pak Frans Teguh atas materi yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali buat kita. Kita break sebentar. Nanti setelah ini akan ada acara bedah buku tentang Smart City dari Pak Ridwan. Ya, betul Pak. Oleh karena itu saya berikan waktu kepada panitia untuk kembali untuk memandu acara ini. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Thank you, Dr. Binsar, Mr. Dr. Binsar. Now I would like to end this second session, and I would like to inform all of the panelists, the attendees, and all the students to remain at the Zoom. This Zoom will not be closed. We will continue to use this Zoom later on at 13:20 or 1:20 siang ini. We will have a break for praying and eat lunch. And we will come back with the moderator of Mr. Prof. Arif Roshidi and book review by Mr. Dr. Ridwan Sutriyadi. And can you show the next slide, Ms. Erson? Yeah. Okay. Okay. And this is the brief CV for the moderator. I will explain more later on the after the break. Okay. Thank you very much for the all panelists and the attendees for the attention. We will now have the break until 13:20. Thank you, sir. Bu Mira, can you play the videos from the alumni? Bu Ersa. Enggak, Bapak Ibu bila mau istirahat dulu, mau sholat, mau makan, enggak. Para peserta, para mahasiswa, kita kembali lagi di Zoom ini. Kita istirahat sebentar karena acara masih akan hingga jam 3:20. Jadi mungkin kita ada istirahat dulu sebentar agar menyegarkan pikiran kita, badan kita, sehingga nanti bisa lebih fresh dan lebih fokus lagi di acara ini. Kita akan memutarkan video dari persembahan dari para alumni. Ada acara ini spesial. Enggak, silakan Bu.
Halo semuanya, saya Lode Wikra. Assalamualaikum, nama saya Vina. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Taufik. Halo, saya Widya Suti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Tegar, alumni Magister Kepariwisataan SAPPK ITB angkatan 2013. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat 1 dekade. Selamat ulang tahun. Selamat 1 dekade. Selamat 1 dekade. Selamat sudah mencapai 1 dekade. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan intelektual saya. Terima kasih sudah menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya. Selama bersekolah di sana, saya sangat banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, teman-teman, terutama jaringan dalam dunia profesional. Belajar di PK ITB selama 2 tahun itu menurut saya masih kurang ya, seperti candu, jadi ingin lagi dan ingin lagi. Terima kasih telah menghadirkan perspektif baru dalam melihat dunia pariwisata. Semoga semakin gemilang mencetak generasi pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan di umur yang 1 dekade ini tambah maju, tambah banyak mahasiswanya dan tambah sukses untuk lulusannya. Semoga program studi ini ke depan semakin maju, semakin berjaya, dan semakin memberikan dampak positif untuk kepariwisataan di Indonesia. Semoga PKITB ke depannya menjadi prodi yang berdaya saing dan adaptif di berbagai macam tantangan dan kondisi, bisa melihat berbagai macam peluang-peluang di masa depan. Semoga ke depannya semakin sukses dalam dunia pendidikan, menelurkan alumni-alumni yang berkualitas, dan semoga lulusan-lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang bisa menjadi penggerak dan agen perubahan untuk dunia pariwisata di Indonesia. Menjawab tantangan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Semoga semakin sukses dan terus jaya. Semoga selalu sukses, berjaya, dan berkualitas. Dan semakin sukses ke depannya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk semuanya. Salam pariwisata. Terima kasih.
Halo Halo semuanya. semuanya. Kami Angkatan Daring 2020, Fakultas SAPPK 2020, Program Studi Perencanaan Kepariwisataan Angkatan 2020 mengucapkan selamat atas 1 dekadenya Program Studi Perencanaan Kepariwisataan. Semoga dapat selalu berkontribusi dalam industri pariwisata, Selalu eksis di dunia pariwisata. Semoga jaya selalu, makin baik dari tahun ke tahun, menjadi prodi terbaik se-Indonesia, dapat melahirkan insan pariwisata yang unggul dan kreatif, dan semoga pandemi segera berakhir agar kita semua bisa segera bertemu. salam satu dekade. Terima kasih semuanya. Halo, saya Prima Sofia. Hai, saya Muhammad Henfi. Hai, saya Amor. Hai, saya Ilma. Hai, saya Bintang. Dan rekan saya Agung. Kami dari Angkatan 2010 ingin mengucapkan Dirgahayu. Satu dasawarsa. Magister Perencanaan Kepariwisataan ITB. Maju terus. Pandang dulu.
Halo semuanya, saya Lode Wikra. Assalamualaikum, nama saya Vina. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Taufik. Halo, saya Widya Suti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Tegar, alumni Magister Kepariwisataan SAPPK ITB angkatan 2013. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan kembali memulai untuk acara sesi ketiganya, atau sesi terakhir dan pamungkas dari seminar internasional ini. Sesi kali ini akan dimoderatori oleh Pak Profesor Arif Roshidi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. This third session will be moderated by Prof. Arif Roshidi, and I will explain the brief curriculum vitae about Professor Arif Roshidi. He started his bachelor degree in Universitas Gajah Mada in 1981. He took geography as the major, and then he continued his master degree in Regional and City Planning, Institute of Technology Bandung at 1987. And then he also took another master degree abroad in Belgium in settlement as the major in Leuven, Belgium, 1991. Then after that, he continued his doctoral degree in Economy and Social
Geography at the same university at 1995. Okay, and the main research interests of Professor Arif Roshidi are tourism planning, demography, and environmental management, while his professional working experience is the leading professor in tourism on tourism planning of Institute Teknologi Bandung. I would very pleased to welcome Professor Arif Roshidi to start to moderate this third session. Please welcome Prof. Arif Roshidi. Pak Prof. Enggak, Pak Prof. Pak Prof. Enggak, Pak Prof. Apakah terdengar suara saya, Pak Prof? Ya, terima kasih Mas Yaki. Enggak, Pak. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Siang ini kita akan mendengarkan review buku tentang pariwisata cerdas yang kalau tidak salah sudah diterbitkan tahun 2018 yang lalu. Penjelasan isi singkat dari buku tersebut akan dilakukan oleh pengarangnya sendiri, Dr. Ridwan Sutriyadi. Apakah sudah ada CV dari Pak Ridwan Sutriyadi? Sudah, mangga Pak, boleh. Pak Prof. Ya, Pak Ridwan Sutriyadi memperoleh pendidikan S1 dari program studi perencanaan wilayah dan kota ITB. S2 juga dari program studi perencanaan wilayah dan kota ITB. PhD di Urban and Regional Planning, University of Florida, USA, tahun 2011. Minat risetnya di Smart City, inovasi dan komunikasi, inovatif and communicative society, ICT studies in urban development context, network code in urban and regional development. Pengalaman kerjanya Ketua Departemen atau Ketua Program Studi PBK SAPPK ITB, Head of Planning Tools Development in Indonesia Association of Urban and Regional Planners atau IAP, Head of Membership and Organizational Development Provinsi Jawa Barat, IAP Jawa Barat, Pak Ridwan sebagai seorang urban planner yang senior dengan banyak pengalaman praktis dan wawasan teori yang luas. Bagaimana Pak Ridwan akan melihat pariwisata cerdas ini akan dijelaskan pada sesi siang ini. Juga bagaimana hubungan antara pariwisata dengan pembangunan perkotaan, apa yang diharapkan dari pariwisata cerdas, apakah wisatawan, masyarakat, dan pelaku di sektor pariwisata sudah siap dengan pariwisata cerdas, bagaimana posisi pariwisata cerdas ini dalam sistem kepariwisataan Indonesia, khususnya di perkotaan. Kemudian buku yang ditulis ini lebih cocok atau ditujukan untuk kalangan mana atau siapa saja. Ya, silakan Pak Ridwan untuk mereview buku pariwisata cerdas yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengaran agak kecil, Pak. Saya mungkin
saya menghilangkan ini saja karena terlalu dekat nanti. Terima Ya, kasih. sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Profesor Arif Rosidi untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan buku yang pernah ditulis tahun 2018 dengan judul Pariwisata Cerdas, Perspektif Perencana Kota. Begitu. Buku ini sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu begitu ya, diterbitkan setelah buku Perencana Kota Abad 21. Buku ini agak waktu itu menulisnya relatif cepat begitu ya, sampai ada pengorbanannya. Laptop saya yang ada di foto terakhir mungkin di tayangan ini rusak begitu ya, tapi tidak apa-apa, bukunya akhirnya jadi begitu ya. Buku ini sebetulnya setahun kemudian, tahun 2019 bahkan 2020, di awal beberapa minggu yang lalu itu saya sudah menyampaikan ke penerbit ITB untuk direvisi, ada buku keduanya, karena tujuan dari buku ini ialah untuk memberikan semacam wawasan bagi mereka yang ingin memahami pariwisata tapi secara simpel begitu. Terus kemudian ada fenomena kecerdasan atau kota cerdas, dan juga ada satu bagian yang belum saya ceritakan di buku-buku sebelumnya. Jadi di salah satu bagian di bab buku ini ada diceritakan tentang riwayat industri 4.0. Terus kemudian ada cerita, mungkin tadi pagi ada narasumber dari luar negeri begitu ya. Di sini juga diceritakan bagaimana bisa muncul gerakan yang pertama pariwisata cerdas gitu ya. Itu yang disampaikan. Namun demikian saya juga belum sampai kepada menerbitkan buku edisi keduanya begitu ya, karena diceritakan oleh penerbit ITB. Pertama, mereka harus melihat edisi yang ini itu tersedianya tinggal berapa begitu ya. Terus kemudian kalau sudah habis baru diterbitkan yang kedua. Nah, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Sebetulnya di yang kedua itu karena buku ini ditujukan bagi mereka yang ingin mendalami pariwisata begitu ya, tetapi secara ringkas, tapi ingin membaca buku yang simple begitu. Makanya saya lengkapi begitu ya, terutama bab 2 begitu ya. Bab 2 dengan landasan teori yang lebih banyak. Terus kemudian ketika tahun 2018 itu masih dalam nuansa kebijakan pariwisata antara 2015 sampai 2019. Sementara sekarang sudah ada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang baru, sehingga disitulah diupdate-nya gitu ya. Terus kemudian menjadi lebih tebal dengan itu. Tapi dalam perjalanannya semoga buku ini juga masih tetap ada yang membaca, karena di belakangnya juga ditambah dengan itu sudah sejak edisi yang pertama begitu ya, tentang tujuan pembangunan berkelanjutan global, tentang Sustainable Development Goals. Saya masukkan juga di sini begitu ya. Tapi last minute tadi pagi saya iseng menyampaikan buku ini ke teman-teman di ITB Press. Terus mereka bilang, nggak salah Pak, mau bedah buku. Makanya saya nanya ke panitia, masih relevankah saya bedah buku gitu. Ternyata alhamdulillah kata panitia masih relevan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Kenapa demikian? Karena mereka baru mendapatkan juga naskah buku pariwisata cerdas juga, tulisan Ibu Mira begitu ya. Jadi saya juga jadi rada ya mungkin punya Ibu Mira lebih baik dari ini begitu ya. Saya membutuhkan 16 halaman untuk daftar pustaka begitu ya, ada sekitar 304 daftar pustakanya, mungkin Ibu Mira cukup 8 saja daftar pustakanya. Itu juga menunjukkan kedalaman keilmuan Ibu Mira begitu ya. Dan bukunya mungkin lebih tebal dari ini. Yang punya Ibu Mira itu di atas 200 halaman. Itu mungkin bisa ke halaman berikutnya. Buku ini seperti biasa, seperti buku-buku saya lainnya, terdiri dari 5 bab begitu ya. Bab pertama biasanya menceritakan tentang kenapa buku ini
penting untuk ditulis begitu ya. Nah, ini menceritakan suasana ketika buku ini akan diterbitkan begitu ya. Karena sebetulnya saya bukan penulis buku, tapi biasanya tergerak untuk menulis buku karena ada sesuatu yang ingin ya ada satu keinginan untuk memberikan pemahaman yang baru begitu ya. Ketika ada yang cerita juga terkait dengan kekinian begitu ya, pariwisata cerdas, tetapi belum ada panduan yang ditulis dalam bahasa Indonesia begitu, saya berupaya untuk menyediakannya. Nah, berkat penerbit ITB inilah dan berkat mesin printer yang lebih mahal dari harga rumah itulah mungkin pada masa itu buku ini bisa cepat selesai begitu. Terus kemudian mendapatkan pengantar dari Kepala Pusat Kepariwisataan, hadir di sini Pak Heru Purboyo, terus kemudian dari Prodi Pariwisata pada masa itu almarhum Pak Iwan Pratoyo Kusumantoro. Berikutnya mungkin. Tadi di cover itu ada 2 orang anak, itu anak saya nomor pertama dan kedua, tapi masih kecil makanya saya tambahkan yang sudah besarnya begitu ya. Nah, ini pengantar dari Pak Iwan. Nah, semua buku yang saya tulis itu ada lidahnya. Mungkin kalau yang ingin baca cepat, lupa halamannya berapa begitu ya, yang sudah dibaca. Nah, lidah buku itulah yang disisipkan. Nah, ada foto Pak Iwan, almarhum Pak Iwan PK di situ begitu ya, dengan pengantar singkatnya. Dan di halaman depan ada pengantar dari Pak Heru Purboyo. Begitu, dilanjutkan mungkin. Ya, nggak usah ikut aja kalau gitu. Silakan. Silakan, Pak. Nah, ini jadi di bab 1 seperti kebiasaan saya memang ada latar belakang, terus menunjukkan word cloud tentang topik yang ditulis gitu ya. Word cloud tentang pariwisata itu asosiasinya ke mana saja, hubungannya, dan ditambahkan bahwa buku yang ditulis itu sebetulnya dari perspektif seorang perencana kota yang mungkin saja akan berbeda apabila ditulis oleh yang lainnya. Jadi di bab 1 ini diceritakan tentang latar belakang, penulisan buku, tujuan penulisan buku, posisi terhadap buku yang lainnya, yang sejenis misalnya tadi yang membuat saya apakah ragu begitu, apakah jadi dibahas atau enggak, karena ternyata sudah ada buku yang lebih baru. Terus kemudian istilah pariwisata begitu ya, nuansa baru terkait dengan era industri 4.0. Terus silakan. Mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang, mungkinnya Pak Arif ya? Setengah jam Pak waktunya. Oh iya. Silakan. Boleh. Nah, ini mungkin saya mengambil dari beberapa sumber begitu ya, yang tentu saja untuk membuat bukan hanya kekinian tetapi juga yang membacanya supaya tidak bosan gitu. Terus ini cerita tentang nuansa baru industri 4.0, bagaimana industri 4.0 bisa mempengaruhi segala sisi kehidupan yang ada sekarang begitu ya, terutama karena kemunculan teknologi informasi dan komunikasi, terus kemudian aktivitas yang didukung oleh teknologi tersebut yang membuat kegiatan perjalanan dan bepergian menjadi lebih jauh dan lebih khas begitu ya. Terus Pak Bu Uli, mohon maaf. Nah, ini diperkenalkan juga dengan istilah data, teknologi, proses, budaya dan strategi juga begitu ya, karena di belakang di bab 4 saya menjelaskan tentang pariwisata cerdas setelah menurunkan konsep kota cerdas untuk Indonesia begitu ya. Saya mencoba membuat sendiri begitu ya, karena belum ada sampai saat ini standar yang menjelaskan tentang kota cerdas, tetapi untuk konteks Indonesia semuanya masih punya pandangan masing-masing. Dan di bab 5 cerita tentang etika dalam berwisata. Terus
Nah, bab 2 ini menceritakan tentang erat kaitannya dengan perencanaan kota, pentingnya sejarah kota, kemudian studi tentang perencanaan kota dan studi tentang kebijakan kota, pariwisata dari sisi studi perkotaan munculnya di mana saja, terus kemudian pariwisata perkotaan itu sendiri dan pariwisata non perkotaan. Kemudian ada tergerak juga untuk menulis pariwisata kota pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya, disampaikan di sini di bab 2, dan inilah bedanya di edisi pertama dengan edisi kedua. Di sini ditambah lebih tebal kajian literaturnya bagi mereka yang membutuhkan teori yang lebih banyak tentang pariwisata tetapi dalam bahasa Indonesia gitu ya, supaya tidak baca itu lagi buku-buku bahasa Inggris yang saya coba menelisiknya kembali, butuh 16 halaman dalam format B5, ada 304 buku acuan termasuk di dalamnya tautan dari media online. Terus Bu Uli. Nah, ini contoh saya memberikan beberapa contoh begitu ya di bab 2 itu, contoh kekinian bahwa jangan melupakan sejarah begitu ya. Ini sebetulnya iklan tentang otomotif, di atasnya pada satu konteks geografis yang khas begitu ya. Tapi di bayang-bayangnya itu mobil lamanya, mobil versi lamanya begitu, yang menunjukkan bahwa ketika cerita sejarah itu pun menjadi bagian dari satu pengalaman yang bisa dijadikan sebagai satu pariwisata begitu ya, potensi pariwisata. Terus silakan. Ini juga ada pergeseran-pergeseran baru sebagai konsekuensi dari industri 4.0, misalnya ada upaya untuk membuat kota berkelanjutan, misalnya ini industri yang berhubungan dengan kimia, tapi terus kemudian bergeser menunjukkan bahwa mereka pun sudah mulai mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Terus ini salah satu contoh yang mungkin saja menjadi menarik untuk pariwisata perkotaan di Curitiba, tentang bagaimana mereka membuat bagian dari yang diceritakan oleh mantan wali kotanya di buku yang demikian laku begitu ya, di buku saya lupa nama bukunya, Urban Akupuntur begitu ya, tentang trinary road system yang disesuaikan dengan kondisi aktivitas transportasi di sana. Terus kemudian silakan. Nah, berikutnya contoh tentang Tangerang begitu ya, beberapa Tangerang yang berfungsi menjadi daya tarik begitu ya, ini di beberapa pusat pendidikan gitu ya, sebagai salah satu ciri, bukan hanya ciri Tangerang tetapi juga ciri bahwa di situ ada nuansa smartness-nya, nuansa simbol dari pengembangan ilmu pengetahuan begitu ya. Di salah satunya ada Martini Tower begitu ya. Terus pariwisata dan studi perkotaan begitu ya, dijelaskan dalam hal apa saja pariwisata tersebut dibahas dalam studi perkotaan. Ini saya ambil contoh juga dari buku yang lain begitu ya, tentang ilustrasi supaya lebih menarik. Terus ini sebagai bandingan satu yang di luar negeri begitu, yang di Cihuahua, terus kemudian yang di bawah di Garut Selatan begitu ya, tentang keindahan alam ini. Yang atas itu bisa dilalui dengan aksesibilitas yang tinggi, yang bawah itu mungkin hanya bisa dilalui pakai motor saja begitu ya. Nah, ketika ada orang ke sana menggunakan bis, tidak bisa sampai ke lokasi yang seperti di gambar ini. Terus boleh. Nah, inilah yang menjadi banyak begitu ya, bagian ini yang sebelah kiri menunjukkan kecanggihan teknologi untuk pengembangan pariwisata, dan itu 10 hal yang dijabarkan di sini di bab 2.
yang sebelah kanan keindahan alam begitu ya di Garut itu ada anak saya tuh 3-an sama temannya begitu ya sedang berenang di kawasan wisata yang baru ya di Talaga Bodas. Berikutnya. Berikutnya ini bab 3. Di bab 3 ini dibahas tentang, nah inilah yang berbeda karena gambaran umum pariwisata nasionalnya masih berbasis kepada RPJMN 2015-2019 begitu ya. Terus kemudian ada transisi perencanaan kepariwisataan, kemudian ada transformasi perencanaan dan di bab ini dibahas tentang pariwisata di era industri 4.0 yang diantaranya sudah dimulai oleh Slovenia. Terus, nah ini mungkin pergeserannya kalau di yang lama itu masih 2015-2019, sekarang udah ada prioritas baru, sudah ada major project di RPJM 2020-2024. Silakan Bu. Ini beberapa perkembangan di kala itu sebelum terjadi pandemik. Nah, sebetulnya ada cerita tersendiri juga. Saya menjadikan bab 3 dan bab 4 ini waktu WFH kemarin itu ada peluang untuk mengajukan penelitian ya. Kita masukkan, saya bekerja sama dengan Pusat Artificial Intelligence bahwa pariwisata itu yang paling terpukul, terlihat juga kasusnya Provinsi Jawa Barat begitu ya. Terus kemudian kita ingin berusaha mengembangkan terutama yang mendorong pengembangan UMKM dengan bantuan artificial intelligence dan fenomena yang baru yang didukung oleh Bapak Menteri Kepala BRIN begitu ya, yaitu low atau less touch economy begitu. Namun sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kabarnya, berarti kalah sepertinya. Terus ini beberapa gambaran pariwisata yang kreatif begitu ya, pariwisata virtual. Nah, yang mendalami ini sebetulnya yang kemarin itu usulannya dan ditujukan bagi pariwisata di Provinsi Jawa Barat begitu ya, dengan level provinsi. Waktu itu sudah juga mendapatkan rekomendasi dari Bapeda Jabar begitu ya. Ya, namun mungkin tidak terlalu banyak yang mengusulkan sepertinya. Terus juga sudah dibahas di sini keterkaitan pariwisata dengan Sustainable Development Goals begitu ya, dibahas juga UCLG begitu bagaimana perannya begitu ya, ketika berupaya untuk membuat segala aktivitas termasuk kepariwisataan itu berkembang begitu ya, sehingga setidaknya 3 hal ini yang menjadi penting di luar juga sektor-sektor yang bukan sektor tujuan pembangunan berkelanjutan yang sebetulnya berhubungan secara tidak langsung begitu ya, misalnya nomor 1, terus nomor 17 begitu ya, nomor 9 begitu ya. Terus ini juga menunjukkan ilustrasi ekosistem industri 4.0 yang sebetulnya diceritakan di bab 4 di belakang begitu ya, di beberapa perusahaan yang terkait dengan pariwisata sudah mulai menggunakan teknologi yang merupakan bagian dari ekosistem industri 4.0 ini. Terus, Bu. Nah, ini juga masuk ke apa yang sudah dikembangkan oleh Slovenia itu begitu ya, menjadi negara pertama yang secara online itu mengintroduksikan smart tourism begitu ya. Sangat menarik ketika diteliti begitu ya. Ketika dibaca lebih lanjut bahwa mereka pun tidak hanya smart tourism karena tidak hanya smart tourism yang berbasis teknologi tetapi juga memiliki keanekaragaman kekayaan bukan hanya alam tetapi kota yang sangat indah begitu. Terus kemudian sisi lain yang menarik yang berhubungan dengan 2 buku saya sebelumnya yaitu dengan adanya BTC City. Ini BTC City ini sebetulnya kota yang sudah direncanakan untuk masa yang akan datang begitu ya, udah memperkenalkan Bitcoin dan sebagainya, dan ternyata meskipun sebelumnya Slovenia bagian dari Yugoslavia, mereka sudah merencanakan ini sejak tahun 1954 begitu ya. Terus mungkin silakan.
Nah, ini contoh yang sisi lainnya itu ya. Sementara tadi yang canggih-canggihnya, mereka punya ini juga. Mereka punya yang tradisional. Kalau ide tentang Slovenia sebelum berpisah dari Yugoslavia itu seperti yang ada di Lonely Planet seperti ini. Tapi terus kemudian belakangan mereka membuat tourism 4.0 ini yang pertama gitu ya. Terus ini dari websitenya, dan terus kemudian saya mengkaitkan sebelum ke bab 4 itu terkait dengan bagaimana konteks industri berbasis teknologi dan juga TKT, tingkat kesiapan teknologinya atau teknologi readiness levelnya. Silahkan, Bu. Bab 4 itu terkait dengan pariwisata cerdas dari sudut pandang perencana kota. Jadi ada 8 layer begitu ya. Terkait dengan komponen-komponen kota cerdas ini, dan kemudian berupaya dikaitkan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pariwisata. Yang pertama berkaitan dengan identitas, yang kedua berkaitan dengan sejarah dan budaya, yang ketiga berkaitan dengan sektor ekonomi, terus kemudian ada sisi ruangnya begitu ya, ada kawasan terbangun, kawasan budidaya, ada pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sementara ini kan berbeda dengan konsep smart city ataupun smart tourism di tempat lain begitu ya. Dan di sini pun diintroduksikan bahwa ada nuansa baru yang sebetulnya relevan juga dengan pandemi COVID ini. Misalnya ada gerakan terkait dengan tidak terlalu mendorong investasi untuk satu kota. Ada gerakan cita slow atau memperlambat pertumbuhan kota gitu. Itu isi bab 4, terus kemudian bab 5 itu sebetulnya cerita tentang etika berkaitan dengan pengembangan pariwisata ini. Kenapa harus ada etika? Karena di dalamnya ada kepercayaan, ada ideologi masing-masing negara yang berbeda begitu ya. Itu mungkin isi secara ringkas dari buku ini. Nah, ini etikanya, ada proses pengembangan kode etik, ada visi destinasi wisata untuk menunjang kode etik itu, begitu ya. Sudah mungkin. Yang terakhir, nah ini laptop saya yang rusak itu selama penulisan buku ini, karena selama 2 minggu waktu itu saya ingat laptop tidak dimatikan untuk doi menghasilkan ini. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Devan yang membawa buku ini supaya bisa ada pembelinya. Devan sekarang sudah di New Zealand, terima kasih. Tadi saya sudah kirim file ini ke Devan. Itu saja mungkin Pak Arif, Pak Moderator, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ridwan Sutriyadi mengenai buku Pariwisata Cerdas yang edisi kedua dengan 5 bab yang isinya lengkap dan dari perspektif perencana kota. Selanjutnya kami buka kesempatan pertanyaan atau komentar. Mungkin sambil menunggu Pak, ini sambil menunggu ataupun menginisiasi pertanyaan dari para peserta, mungkin ini saya Pak pribadi punya ketertarikan pertanyaan ke Bapak Pak tadi yang digital tourism tadi Pak Ridwan yang itu. Menurut Bapak, kan itu kan kalau yang dari Bapak contohkan adalah digital tourism di luar negeri Pak ya. Kalau menurut Bapak itu untuk di Indonesia sendiri sebenarnya apakah ada Pak istilahnya potensinya, dan mungkin seberapa besar Pak potensinya untuk digital tourism tadi Pak ya yang tadi Bapak sampaikan di buku tersebut Pak? Ya, langsung Pak Zaki saya jawab. Mangga Pak sambil menunggu pertanyaan dari para peserta yang lain Pak. Terima kasih Bapak Zaki. Di buku diterangkan di bab 4 sebetulnya itu yang menunjukkan inilah bedanya dengan kondisi di luar negeri. Karena dengan 8 layer berbasis kota cerdas yang saya susun, terus kemudian dikontekskan untuk pariwisata cerdas, tidak selalu bahwa pariwisata cerdas itu didukung oleh digital misalnya gitu ya. Tapi kearifan lokal itu, mohon maaf, kearifan lokal itu yang menjadi daya tarik begitu ya.
yang menjadi daya tarik. Salah satu contohnya misalnya gambar yang tadi tuh batu korsi itu dan berapa daya tarik wisata di Garut Selatan begitu ya. Kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu mungkin dari 2019 ada kelompok muda begitu ya, itu yang mengupload di YouTube begitu ya, mengupload di YouTube potensi pariwisata di Garut Selatan begitu. Nah, satu ketika karena di YouTube listed begitu ya, terus kemudian dibaca oleh orang luar negeri, datanglah berbis-bis ke sana begitu ya. Padahal ini di Garut Selatan daerah Cihurip begitu ya. Untuk satu mobil SUV saja mungkin kalau ketemu dua arah rada sulit begitu. Sehingga ketika tiba-tiba datang ke sana, itu camatnya, ini saya diceritakan oleh bupatinya itu sendiri begitu ya. Menyetop itu, silakan kembali lagi, ini tidak masuk mobil begitu ya. Padahal indah situasinya begitu ya. Nah, terus Bupati Garut itu akhirnya terdorong untuk membuat, pokoknya selama saya itu, jadi ini juga mendorong membuat infrastruktur itu. Kenapa Garut Selatan aksesnya belum bagus begitu ya, terus kemudian jadi bagus sebagian begitu ya, karena jalannya belum berstatus begitu ya. Jadi milik siapa belum jelas. Nah, itu diselesaikan dulu persoalannya, terus kemudian sebagian tahap demi tahap dibangun. Nah, terus kemudian si anak muda yang upload di listed YouTube itu cerita, makanya tuh lihat di YouTube-nya begitu ya. Di situ kami berwisatanya pakai motor begitu ya. Ternyata itu kelompok milenial itu demikian begitu ya, menunjukkan bahwa dengan motor itu menunjukkan bahwa belum semua daerahnya itu bisa dituju dengan kendaraan besar. Jadi itu sisi yang sedikit berbeda dengan tempat lain yang senantiasa menggunakan teknologi digital begitu ya. Nah, sebagai bandingan itu diceritakan sebetulnya di bagian akhir bab 3, di bab 2 juga dijelaskan begitu bahwa menjelang terjadi pandemik itu di akhir 2019, beberapa maskapai penerbangan sudah udah melayani self service begitu. Misalnya diceritakanlah satu maskapai penerbangan yang berbasis di negara tetangga kita, Air Asia begitu ya, mengurangi pegawainya, jadi mengambil struk karcis sendiri, terus kemudian mengambil untuk koper yang akan dimasukkan sendiri, terus kopernya dimasukkan juga sendiri begitu ya. Dan ada beberapa lagi yang nuansanya teknologi begitu ya. Tapi di Indonesia bahkan yang baru pun begitu ya, yang berkembang di Jawa Tengah begitu ya, kreativitasnya berkembang. Namun sampai ada tujuan wisata yang ditanya, ini masuk ke sini bayarnya berapa? Oh, kami belum menentukan bayarnya berapa, silahkan aja. Gitu. Itulah bedanya antara konsep kecerdasan yang ada di luar, begitu, yang nuansanya itu selalu digital, begitu ya. Dengan konsep kecerdasan yang ada di Indonesia yang tercampur antara teknologi tepat guna, kearifan lokal, terus kemudian sebagian memang menggunakan, sudah mulai menggunakan media sosial lah, bisa disebutkan seperti demikian. Itu mungkin Pak Zaki. Nah, kalau menanyakan mana yang sudah mengembangkan lagi selain yang tadi diceritakan, sebetulnya JDS pun, Jawa Barat Digital Service pun sudah menginisiasi itu, begitu ya. Tetapi levelnya masih pada tataran provinsi, begitu ya. Dan yang lainnya masih scatter, masih ada yang dilakukan oleh orang per orang ataupun kelompok dan belum terintegrasi. Itulah menjadi penting, makanya di bagian awal di bab 1 saya ceritakan tentang definisi data, teknologi dan strategi. Itu mungkin Pak Zaki. Jadi pariwisata cerdas tidak selalu identik dengan teknologi modern ya Pak Ridwan ya? Iya betul Pak. Kalau definisi untuk konteks Indonesianya, saya ceritanya demikian Pak Arif, karena ini juga ingin
meluruskan begitu ya bahwa ada sisi lain dari kecerdasan itu. Pertama terkait dengan identitas yang nuansanya di luar perkotaan, juga yang kedua ialah inklusif begitu ya. Kita bisa melihat misalnya kasus juga ketika beberapa pariwisata di sekitar Bandung Raya begitu ya dikapitalisasi, maksudnya diusahakan oleh swasta dan ada perbedaan harga begitu ya masuk antara orang begitu ya dengan mereka yang menggunakan KTP dan satunya lagi menggunakan paspor. Respons masyarakat beragam begitu ya. Itulah mungkin dinamika yang yang terjadi gitu. Tapi bagaimana itu pun jadi perdebatan ketika membuat proposal itu tadi less touch ekonomi untuk mendorong UMKM tetapi meningkatkan pariwisata begitu ya. Kita memiliki ide udah jangan dikunjungi virtual saja. Ternyata ada dari hasil diskusi itu ada yang tidak setuju juga begitu ya. Karena dengan hanya virtual itu hanya sebagian orang saja yang mendapatkan manfaat, cenderung tidak inklusif. Baru inklusif, nah ini terjadi ketika di Pangandaran nih, gitu ya. Ketika kita cuek aja tidak jajan begitu ya di situ. Orang di situnya bilang bagi-bagi dong ininya gitu ya. Bagi-bagi itu maksudnya sharing dengan beli barang di mereka begitu ya. Sharing honor yang kita punya begitu ya dengan membeli barang yang mereka jual begitu. Itu mungkin Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ada yang lain yang ingin menanyakan ke Pak Ridwan? Ada di fitur Q&A Pak, sudah banyak nih Pak, sudah 5 pertanyaan nih Pak. Sebelah mana Pak Zaki, mohon maaf di ini Pak Zaki. Ini Pak yang di... Saya takut ada yang ketinggal. Yang pertama, yang bagaimana menyelaraskan antara rencana tata ruang ini. Yang pertama ini bukan? Iya, iya. Mangga Pak. Yang pertama, bagaimana menyelaraskan antara rencana tata ruang kota dan wisata kota. Karena menurut saya wisata kota adalah lingkungan kota itu sendiri, bukan dibuat khusus untuk wisata sebenarnya. Sehingga harusnya wujud rencana kota adalah wujud wisata kota. Apakah benar seperti itu Pak? Benar, karena ada satu buku yang ditulis oleh orang bukan planner, bukan ahli pariwisata, tapi ahli diplomasi begitu ya. Mereka bilang kalau ingin lihat kinerja satu negara, lihat aja kota-kotanya begitu ya. Dan dia cerita demikian. Bagaimana untuk konteks di Indonesia? Konteks di Indonesia secara perlahan tapi pasti lihat aja. Misalnya kalau yang sekarang itu gantinya peraturan Menteri PU misalnya ya, Permen ATR nomor 16 tahun 2018, di situ diceritakan ketika akan buat rencana kota, buat temanya dulu yang jelas begitu ya. Nah, disinilah mungkin yang menjadi penting bagi potensi wisata itu. Ketika kita jelas menceritakan tema itu, maka itu bisa menjadi potensi pariwisata. Itu yang menjadi Pak Zaki, mohon maaf hilang ini. Pertanyaan yang kedua apa ya? Apa bisa dari Pak Zaki, Pak? Bisa Pak, boleh Pak. Atau yang Pak pertama Prof, apa tadi lengkap enggak? Yang kedua dari Brian nih ya. Iya Pak, ya, boleh jadi Pak. tertimpa sama ini Pak. Iya, jadi Pak memang ini pertanyaannya fiturnya bisa default Pak pertanyaannya. Jadi istilahnya pertanyaan populernya ini mungkin saat ini dari Brian ini Pak. Mangga Pak Prof boleh Pak? Atau mangga Pak? I am interested to know more about this development of tourism planning with smart city as their concept and instrument. Ya, ini the same thing. I have this opinion too, because early when we suffer from pandemic, during the pandemic, me and people from AI research center also thinking about the ability to promote tourism, but it is not easy if we would like to promote AI because of the level of knowledge of the people. Because 4 years ago, 2016, there is a book published by World Bank, Digital Dividend, that shows that only cities with
creative leaders such as Surabaya, Bandung, and then Makassar. It is popular online using internet, but most of them, it is around 89% still have an effort to be developed in online media social, in a virtual world. That's the problem. I think there is not also a problem, it is also a potential for tourism in Indonesia, where the smartest can be developed using uniqueness, local cultural uniqueness, which is separated from the advance of technology. There is for instance, I've been to Dehradun, India, 2003, if I'm not mistaken. Dehradun, India is hilly, located in hilly location, and then it can be reached using a classical train, and then during the travel, we are entertained by local meal, something like that. And it makes international tourists more delightful. But as an Indonesian, I think this is is the common tourism, because we have train like that, even the latest, the modern one. Mungkin itu Pak Arif. Ya, terima kasih. Zaki. Kemudian pertanyaan berikut. Yang berikutnya, Smart City konsep berubah. Ini yang Ibu Keti dulu, Pak Ridwan, perkenalkan saya Keti ya, kenal Keti. Terima kasih Pak, Bapak sudah menghadirkan saya informasi di dunia pariwisata, terutama terkait dengan pariwisata cerdas. Menurut saya yang perlu cerdas dalam dunia kepariwisataan bukan hanya sekedar teknologinya, tapi justru manusianya. Ya betul, makanya yang pertama itu identitas itu. Identitas yang ada di layar pertama itu muncul dari integritas yang menjadi persoalan bangsa di buku RPJMN yang pertama, di mana di situ terancam oleh kebanggaan sebagai orang Indonesia, terancam oleh kurangnya bisa bersaing secara ekonomi, begitu ya. Ini betul sekali yang diceritakan oleh Ibu Keti ini. Menurut Bapak bagaimana mengkoneksikan antara kecerdasan digital tersebut dengan manusia yang terkait dengan pariwisata, baik masyarakat lokal SDM maupun wisatawan? Terima kasih Pak. Ya, ini terjawab di bagian awal di bab 4 begitu ya. Jadi layer 1 cerita tentang integrity dan identity, itu saya memberikan beberapa contoh untuk konteks Indonesia begitu ya, yang diturunkan dalam kearifan lokal tersebut begitu ya. Di mana misalnya dari satu sense saja, satu pengalaman misalnya terkait dengan kalau secara umum begitu, ini yang tidak di kalau secara praktisnya begitu ya, ketika ada satu barang yang sangat berharga gitu disimpan di luar begitu ya, ini sebetulnya kalau di kita takut diambil begitu ya, tetapi bagaimana ini menjadikan potensi bagi semua bahwa itu sebetulnya menjadi peluang pariwisata juga begitu ya. Dalam pariwisata cerdas ini ada pertanyaan juga. Selamat, saya ingin bertanya kira-kira bagaimana arah pengembangan konsep smart tourism di perkotaan pasca pandemi. Ya, betul. Ini bagus juga, ini sebetulnya yang kami buat dari proposal itu, tapi alhamdulillah kalah mungkin ya, karena ada kombinasi antara satu sisi penggunaan teknologi begitu ya, tapi di sisi lain bagaimana last touch ekonomi itu tapi dalam konteks Indonesia begitu ya. Karena Indonesia juga memiliki keunikan-keunikan yang teorinya diturunkan dari sharing the city. Nah, disampaikan di situ salah satu contohnya di Kalimantan Selatan, di
di Sungai Kuin itu, karena pada kondisi modern sekarang masih ada barter begitu ya. Terus kemudian ada aktivitas yang lainnya yang ramah setelah apa itu namanya pandemik itu tadi. Terus kemudian ini cepat sekali berubahnya ya. Iya Pak, tadi tergantung popularitas Pak. Saya takut ada yang ketinggalan terhadap bacanya. Sekarang yang mana? Berikutnya Pak, apa saja yang harus disiapkan kota-kota di Indonesia supaya bisa mengemas wisata kota dalam era 4.0? Seberapa siap kota-kota di Indonesia menghadapi era 4.0 tersebut terkait dengan wisata kota? Ya, nah tadi sebetulnya diceritakan bahwa dari Ibu Kety saya melanjutkan itu begitu ya. Ini menjadi penting, sebetulnya Ibu Mira pernah memperlihatkan ke saya begitu ya, bahwa kota itu harus juga sudah mulai mempertimbangkan tema-tema itu. Nah, makanya mungkin di buku sebelum ini saya ceritakan lebih dari 12 tema pembangunan kota begitu ya. Nah, disitulah bisa berbarengan dengan tema tersebut dikembangkanlah pariwisatanya begitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana tema ini apakah bakal bisa terjawab dengan potensi pariwisata tadi? Saya ada studi tahun berapa mahasiswa yang hari ini menikah itu 2017 ya, 2018. Jadi di Bandung di-assign tema-tema kawasan begitu ya. Ada 8. Terus kemudian kita cek sebetulnya kalau tema yang di-assign dari atas top down begitu ya. Coba masyarakat mana saja yang komit terhadap itu. Ternyata dari sekian itu hanya 2 bagian wilayah yang komit terhadap itu begitu ya. Kenapa bisa dibilang komit? Sudah lebih jauh bahwa ada pembangunan dan aktivitas yang nuansanya berkesesuaian dengan tema tersebut begitu. Terus kemudian bagaimana dengan menghadapi era 4.0 seperti yang ditanyakan oleh Pak Zaki tadi, yang nuansanya lebih kepada internet itu tadi begitu ya, lebih kepada internet ataupun digital begitu ya. Nah, ini ada fenomena menarik juga begitu ya. Beberapa studi yang terakhir yang dilakukan oleh anak-anak bimbingan saya selama WFH, misalnya bagaimana pendapat orang terhadap semua taman-taman tematik yang ada di Kota Bandung begitu ya. Yang menariknya juga begitu ya, bahwa fenomena terkait dengan pariwisata ini yang mungkin saja sekarang itu bisa sampai kepada fenomena-fenomena yang baru begitu ya, seperti creative district begitu, terus kemudian co-working space. Karena saya dari sudut pandang perencana kota itu relatif tidak terjawab pada level rencana detail begitu ya. Terjawabnya justru di rencana yang lebih rinci daripada itu, di mana rencana yang lebih rinci daripada itu lebih cenderung untuk menata sisi fisiknya. Nah, misalnya dari kecenderungan yang terjadi, kalau kita baca teorinya kota kreatif begitu ya, Charles Landry, di mana ada kreatif milieu ini di beberapa kota, misalnya tidak usah jauh-jauh di Bandung, menuju ke co-working space itu sudah tertunjukkan begitu ya, banyaknya kafe, terus kemudian orang-orang ngumpul di kafe, menceritakan ide, kemudian ide itu dikemas dan seterusnya. Tapi ada sisi lain sebetulnya begitu ya. Yang ini juga harus memperhatikan bab 5 dari buku ini, etika itu tadi. Ketika kafe dibuat, nah, ada yang meneliti juga sekitar kampus ITB, sekian radius dari kampus ITB dan kampus-kampus yang sekitar ITB, kok ada kafe yang minuman keras misalnya. Apakah itu bagian dari kreatif milieu begitu ya. Nah, itu juga menjadi nuansa yang unik untuk menghubungkan antara wisata dan terus kemudian kota. Dan terus kemudian ada yang dibahas bagian dari industri 4.0 yang nuansanya digital itu tadi,
dalam buku yang ketiga yang saya tulis, yaitu di buku Media Sosial dan Perencanaan Kota. Di situ diterangkan tentang makna sense of place bagi satu kawasan di era digital. Misalnya untuk satu peruntukan saja bisa mendorong adanya 16 stakeholders begitu ya. Dari satu ruang terbuka hijau saja bisa ada 16 stakeholders yang bisa saling berinteraksi, saling berkonflik. Terus kemudian dari teori sense of place, sebetulnya kalau kita aktivis Twitter atau Instagram dan sebagainya bisa dijadikan bagian upaya untuk mendorong si kawasan kota tersebut untuk dikenal begitu ya. Nah, inilah mungkin yang nanti tanggal 8 jangan lupa bagi yang berminat akan ada pembukaan tentang polling ibu kota negara dari sisi milenial begitu ya. Bagaimana milenial itu memandang satu ibu kota negara? Apakah mereka tahu ada ibu kota negara? Tidak seperti sekitar 8 atau 9 FGD yang dilakukan oleh Bappenas. Di FGD yang pertama dan kedua masih ada yang bilang orang muda yang menggunakan Slido itu begitu ya, cerita IKN itu tempat Black Panther itu. Suaranya hilang Pak Ridwan. Halo. Halo Pak Ridwan. Pak Yaki. Iya Pak. Suaranya hilang Pak Ridwan. Oh beliau ini Pak, sepertinya internetnya mati Pak, disconnect Pak. Mungkin kita tunggu sebentar Pak ya. Beliau ini hilang dari ini Pak, acara Pak. Mungkin internetnya terganggu. Kelihatan mati listrik itu Pak di rumahnya Iya Pak. Pak. Oh oke, nanti coba saya ini Pak ya, saya telepon aja Pak. Boleh Pak, saya telepon sebentar Pak ya. Ini udah nggak ada Pak Ridwan di sini. Mohon kesabaran Ibu dan Bapak sekalian. Iya. Ini Pak Ridwan sedang nyambung lagi nih, internetnya terputus. Mohon sebentar Bapak Ibu. Ini sudah saya telepon, ini lagi sedang nyambung. Mungkin sambil menunggu Pak Ridwan ya Pak, kita putar aja Pak ya video yang tadi dari alumni Pak ya. Ya boleh. Boleh Pak ya. Ibu Ersa boleh punten diputarkan aja sebentar untuk itu. Mohon maaf, internet hilang tadi. Ya, sudah kembali. Enggak Pak, lanjut Pak. Ayo Pak, Prof, boleh tadi pertanyaan yang belum terjawab yang mana ya? Yang atas Pak. Terakhir tadi Black Saya Panther. belum bisa. Black Panther. Jadi hilang di sayanya Pak Hilal. Apa saja yang harus disiapkan kota-kota di Indonesia supaya bisa mengemas sudah ini ya. Menurut Bapak bagaimana sekarang peran teknologi informasi dalam mewujudkan atau mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana ke depannya? Nah, mungkin yang pertama peran teknologi itu, nah mungkin udah rada sedikit disentuh itu oleh Provinsi Jawa Barat, oleh Dinas Kominfo-nya. Kalaupun mengembangkan itu yang sifatnya inklusif dan dua sisi. Dua sisi itu pemerintah berupaya untuk mempromosikan
sesuai dengan prioritas pembangunannya. Tapi di sisi yang lain ini sama dengan mungkin kalau ada mahasiswa yang berminat untuk membuat riset tentang ini bagus juga, yaitu terkait dengan konsep baru sistem view of planning begitu ya. Terkait dengan sistem view of planning itu bagaimana mengkomunikasikan perencanaan dari sumber sampai kepada tujuan. Nah, disinilah nanti akan ada cerita bagaimana ada yang nah seperti ini saya terputus itu begitu ya. Bagaimana supaya tidak fokus ke sana begitu ya. Bagaimana ada sebaliknya begitu. Ada influencer begitu ya. Terus kemudian media-media sosial mana saja yang cocok sebetulnya. Apakah kota-kota ini juga cukup inklusif ketika menggunakan media sosial, karena misalnya asosiasinya kalau Twitter untuk golongan yang muda, kalau Facebook untuk yang senior, kalau Instagram cenderung untuk semua. Tapi ada kecenderungan terbaru ialah bahwa media sosial bergeser gitu dari yang terbuka yang bisa kita riset begitu ya, kita teliti, ke media sosial yang sifatnya tertutup seperti WhatsApp group begitu ya. Nah, itu sulit bagi para peneliti untuk merisetnya begitu ya. Itu mungkin jadi ada dua sisi begitu ya, sisi dari top down dan sisi dari bottom up. Terus kemudian dari sisi top down-nya sebetulnya tidak hanya Kementerian Pariwisata saja yang sudah memiliki upaya untuk ke arah ini, tetapi misalnya Bappenas ada perencanaan pembangunan daerah begitu ya tiap tahun, di mana itu mendorong adanya satu inovasi-inovasi. Nah, dalam inovasi-inovasi itu pun mungkin tidak hanya seperti di Kemenpan RB yang Sinovi, terus kemudian berkaitan dengan kinerja pembangunan daerahnya juga, ya itu menjadi penting. Tetapi dilihat dari sisi input, proses, output, dan outcome-nya begitu ya, yang bukan semata-mata bernuansa teknologi, tetapi nuansanya ialah kekhasan begitu ya. Nah, 2 hari lalu gitu yang ada sharing, knowledge sharing tentang itu, menunjukkan salah satu kasus yang terbaik yang juara tahun ini adalah satu kabupaten di Jawa Tengah gitu ya. Satu kabupaten ini potensi unggulannya tembakau. Sementara tembakau sekarang di dunia sudah relatif perannya menurun. Kenapa demikian? Karena kebanyakan tembakau digunakan sebagai rokok. Sementara dengan pola hidup sehat dan sebagainya itu menimbulkan ketidaksesuaian, gitu ya, kontroversi. Gitu. Nah, terus kemudian digeserlah potensinya gitu kepada sesuatu yang kreatif yang ternyata bukan hanya berpotensi untuk menggeser mindset kerangka pikir dari warganya, gitu. Tapi juga mendatangkan wisata dari luar. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama ada gerakan yang di sana volunteer begitu ya, ada pohon-pohon bambu begitu ya, kebun bambu yang tadinya jadi tempat orang buang sampah, tapi terus kemudian diubah jadi pasar kreatif, di mana menjadi pasar yang sangat bersih dengan aturan membuang sampah yang sudah ditentukan, dan belinya pun dengan konsep barter menggunakan kupon begitu. Terus kemudian sisi lainnya menjadikan kebun-kebun tembakau itu tadi sebagai pariwisata outdoor begitu ya, bukan lagi lebih kepada komoditasnya, tetapi kepada pariwisata outdoornya. Nah, bagaimana dengan tembakaunya? Nah, ada semacam kalau di kantor-kantor pemerintahan itu dijadikan sebagai satu kekhasan, di mana ada semacam ritual begitu ya, common courtesy, kalau ngantor itu disediakan di meja mungkin bukan asbak tetapi ada tembakau ini, terus kemudian disajikannya dalam bentuk yang khusus, dan itu bagian dari keramah tamahan seperti layaknya di Provinsi Riau pun demikian begitu ya. Itu yang selanjutnya Pak Ridwan. Yang selanjutnya berdasarkan
berdasarkan perkembangan era 4.0 terdapat korelasi antara perkembangan pariwisata dengan industri kreatif atau pariwisata kreatif. Di masa pandemi ini ada kecenderungan peningkatan belanja online. Mohon pendapat Pak Ridwan, apakah mungkin untuk mendorong UMKM pariwisata yang terdampak pandemi, khususnya penyedia produk, untuk berjualan melalui platform digital sebagai bagian dari aktivitas pariwisata dari suatu daerah? Nah, ini menarik begitu ya, karena saya pernah mengantar Bu Mira begitu ya, ini surprise juga begitu ya, mengantar Bu Mira ke Kabupaten Sumedang begitu ya. Ternyata di sana itu merupakan tempat industri kreatif yang sebetulnya khas dari Bali begitu ya. Jadi kalau ada merchandise yang dijual di Bali, ternyata sumbernya itu dari Sumedang tersebut begitu ya. Nah, sekarang dengan fenomena semua orang pun bisa memiliki akun begitu, terus kemudian bisa mengembangkan itu begitu ya, jadi terbuka luas ini. Nah, menjadi penting di sini ialah bagaimana memupuk kepercayaan orang itu begitu ya, bahwa yang kita jual itu berkualitas dan terus kemudian bisa dipercaya oleh si konsumennya. Ini menjadi penting karena sekali konsumen tidak percaya, kita tidak akan mendapatkan bintang. Jadi sekarang berjuang untuk mendapatkan bintangnya full. Ya, di sini pun ada yang menarik begitu ya. Satu sisi dari 8 layer yang disajikan di bab 4 itu menunjukkan bahwa itu kesiapsiagaan kita menuju fenomena kecerdasan ini dengan dibalut oleh nuansa kearifan lokal dan perkembangan teknologi digital. Tapi di lain sisi juga bagaimana memupuk sustainability dari inovasi itu tadi begitu ya. Di mana kita kan pernah mendapatkan kuliah tamu dari Bapak Dubes yang pernah di Slovenia itu, bahwa bahan kreatif yang kita buat begitu ya, ternyata dirasa tetap lebih mahal dibandingkan negara yang lainnya. Tetapi bagaimana meskipun demikian kita bisa merebut pasarnya. Ya contohnya seperti kita terkenal dengan rempah-rempah Bangka. Nah, Bangka pun termasuk yang juara tahun ini begitu ya. Inovasi pembangunan perencanaan daerah itu begitu ya. Meskipun lebih mahal, tetapi ketika kita belanja online, kalau kepercayaan bintangnya tinggi begitu ya, kita mempercayai itu. Nah, itulah mungkin yang kita rebut begitu ya. Nah, untuk ke situ ada sisi lain dari ada mungkin mohon maaf karena konteksnya Indonesia, kita harus paham Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, harus paham juga Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik, selain dari cerita tentang kepariwisataan itu sendiri. Kenapa demikian? Saya pernah ada anak bimbingan yang meneliti sebelum ada masa industri 4.0 itu sendiri begitu ya. Ketika masing-masing daerah memiliki official website begitu ya. Dan ternyata official website itu responsnya begitu ya. Kalau kita menggunakan teorinya yang jualan odading itu begitu ya, tertiary communication-nya Kepariwisataan begitu ya, itu menunjukkan bahwa masih melihatnya ke dalam ya, inward looking. Kenapa demikian? Karena terikat oleh undang-undang yang tadi. Nah, sehingga bagaimana kalau ingin kreatif? Nah, disinilah di luar pemerintahan inilah yang didorong untuk bisa lebih sinergis dengan promosi online tadi begitu ya. Nah, mungkin disinilah yang bisa kita ambil pengalaman dari odading itu ya. Jadi kedua kalinya saya bicara odading itu karena ini bukan hanya menunjukkan tertiary communication-nya Kepariwisataan, ini juga menunjukkan mungkin cara yang sederhana begitu ya, sehingga mungkin Presiden Trump itu ketakutan ketika TikTok berkembang begitu ya, karena dengan TikTok hanya hitungannya detik itu begitu ya. Satu komoditas, satu layanan mungkin saja bisa disampaikan dengan baik. Nah, ini berbeda dengan fenomena di negara-negara Skandinavia dengan sistem perpajakan yang sangat mahal. Mereka menyediakan layanan publik lebih dari 8 saluran gitu ya.
Sementara di kita satu saluran saja mungkin jarang diangkat gitu ya. Tapi saya menyaksikan sendiri begitu ya. Ketika kita kami dengan para mahasiswa ke Bandung Command Center itu sekitar jam 9 gitu ya. Command Center Bandung seperti yang sudah diintroduksikan oleh wali kota yang lama memiliki panic button. Untuk kondisi jam 9 jam 10 pagi itu udah ratusan yang menghubungi dan itu ternyata untuk ngecek aja sebetulnya saluran ini tuh ada nggak, panic button itu ada nggak. Bukan membutuhkan layanan yang sesungguhnya dan itulah menunjukkan yang terjadi di kita begitu ya. Itu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Itu mungkin Pak Arief responnya bahwa moderator. Selanjutnya Berikutnya Pak, apa lagi ya? dari Sarmoko Saridi, dalam pariwisata cerdas, bagaimana peran human capital? Selain infrastrukturnya, bagaimana pandangan atau strategi kolaborasi stakeholder dalam mendorong human capital mendukung ekosistem pariwisata cerdas di Indonesia? Tantangan apa dalam pengembangan pariwisata cerdas untuk pengelola? Nah, ini setidaknya ada 2 yang berkaitan dengan Indonesia kalau misalnya ingin diteliti lebih lanjut. Pertama, itu mungkin kemarin jadi salah satu kasus tuh di Solo, bukan hanya pada saat Pak Jokowi, tetapi juga dalam konteks penyelesaian permukiman kumuh, di mana mereka terkait dengan human capital itu bagaimana dari sudut pandang pemerintah informasikan, mengkomunikasikan kepada masyarakat supaya memiliki mindset yang sama. Dan itu yang terjadi di Solo. Dan juga tidak hanya di Solo, di Banyuwangi begitu ya. Sehingga bisa terjadi dengan kesamaan pandangan itulah secara bersama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya untuk kepentingan publik tadi. Tantangan apa dalam untuk pengelola, ya itu tadi begitu ya. Untuk pengelola itu bagaimana supaya bisa paham tentang si masyarakatnya itu bagaimana supaya disadarkan seperti tadi itu begitu ya, supaya bisa memiliki mindset yang sama. Ini yang bawah bagaimana perannya kapital. Sudah, ini yang tadi yang di atasnya ini ya. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya tentang teknologi readiness di bidang pariwisata dan kaitannya dengan big data pariwisata. Indonesia sempat menyusun big data kepariwisataan Indonesia. Mungkin Bapak bisa sedikit sharing mengenai ini dikaitkan dengan perencanaan kepariwisataan. Bagaimana mengelola data dan dari mana data kepariwisataan ini bisa diambil pada praktik pariwisata. Ini mungkin saya menceritakan ketika satu saat pergi ke salah satu kabupaten yang pada saat itu di hari yang sama begitu ya dicanangkan sebagai smart regency begitu ya. Terus kemudian di situ biasanya kalau pencanangan smart itu begitu ya, kabupaten yang cerdas itu suka ada unjuk kreativitas dan inovasi. Nah, di situ ada kreativitas dan inovasi begitu ya. Ada satu stand yang disediakan oleh anak sekolah gitu ya. Saya lupa anak SMP atau SMA. Nah, kabupaten tersebut punya bukan hanya daratan tapi punya kawasan pesisirnya. Jadi ada nelayannya yang menggunakan perahu motor. Nah, di pameran tersebut begitu ya, si anak sekolah ini mendemonstrasikan bahwa sudah bisa mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar klotok tadi. Terus kata saya, kenapa kok ini nggak dikomersialisasikan begitu ya? Kok dari pameran ke pameran saja? Nah, ini juga menunjukkan teknologi readiness level itu gitu ya. Tingkat kesiapan teknologinya mungkin hanya sampai 5-6 saja begitu ya. Ya ini bagus begitu ya. Tapi agak kesulitan untuk sampai kepada komersialisasi itu begitu ya. Nah, sama dengan yang disampaikan ketika kita membuat podcast di bersama dengan Pak Dekan FTI itu di PTSMI begitu ya. Tentang energi baru dan terbarukan begitu ya. Ada fenomena di mana dengan konsep smart grid sebetulnya bukan hanya smart tourism, dengan konsep smart grid
mengubah sisi konsumsi masing-masing rumah tangga menjadi sisi produksi. Apabila berhasil dipasarkan satu konsep energi berbasis solar, begitu ya, berbasis energi matahari. Terus kemudian energi matahari itu bisa memungkinkan sebetulnya masing-masing rumah tangga itu bukan hanya mengkonsumsi listrik seperti biasa yang sekarang itu yang menjadi makin mahal ketika WFH ini, tetapi bisa juga kita memproduksi dari kelebihan sel-sel cahaya matahari yang dikembangkan di rumah masing-masing itu, gitu ya. Nah, di kita belum ada itu prosedurnya bagaimana supaya kalau kita menggunakan itu terus kemudian dijual kembali kepada PLN. Nah, ini terkait dengan teknologi readiness level itu. Terus kemudian yang lainnya terkait teknologi readiness level ini mungkin menarik kalau akan membuat penelitian tentang bagaimana satu tema kota, begitu ya. Ini juga mengaitkan antara RDTR di satu sisi dengan di lain sisi adalah RIPDA, begitu ya, RIPDA pada satu kabupaten, tapi tetap harus baca RT/RW kabupatennya juga ya. Itu bisa membumi, begitu ya, dari sudut pandang teknologi readiness level itu, begitu ya. Mungkin saya tidak akan mencontohkan yang lain-lain ketika saya memasuki kota Garut, pas masuk begitu ya, di tugunya itu kota dodol, begitu ya. Nah, apakah dodol itu semuanya komoditasnya berasal dari Garut? Padahal dodol itu ada dari kelapanya, ada dari durennya, ada dari gula merahnya, ada dari kelapanya. Apakah semuanya sudah dari Garut? Apabila sudah dari Garut ya oke, begitu ya, teknologi readiness levelnya berarti bagus, begitu ya, sudah sempurna. Tetapi ada yang lain lagi sebetulnya cokodot, begitu ya, cokodotan coklat. Apakah sudah dari Garut coklatnya? Tapi mereka punya nuansa yang lain. Ya, coklat memang sekarang bukan dari Garut, tapi kita berupayalah. Dulu secara historis, Ceres itu adanya di Garut. Kalau akan diaktifkan kembali kereta api zaman sejarah dulu yang sekarang sedang dibangun stasiunnya, disitulah bakal bisa dilihat bahwa di sini secara sejarah itu tempat berkembangnya industri coklat Ceres. Nah, kalaupun tadi di satu sisi ingin menunjukkan adanya teknologi readiness level yang sempurna, tapi di sisi lain juga ada keterkaitan dengan bagaimana membangun satu branding, begitu ya. Meskipun di buku lain saya cerita bahwa di negara lain pun begitu ya, upaya untuk membangun branding seringkali tidak selamanya berhasil, begitu ya. Itu mungkin jawabannya, responsnya. Apa masih ada pertanyaan? Masih Pak, menanggapi pernyataan Pak Ridwan mengenai kaitan pariwisata dengan rencana detail tata ruang kota, melihat tumbuhnya usaha kreatif seperti co-working space, kedai kopi, galeri seni, dan lain-lain, apakah hal tersebut dapat membuka peluang ditetapkannya klasifikasi baru penggunaan lahan pada rencana detail tata ruang kota? Mengingat aktivitas tersebut belakangan ini sangat berpengaruh pada pola pergerakan maupun pemanfaatan guna lahan kota. Ya, betul. Ini menarik karena satu sisi ini terkait dengan jurnal yang sedang saya tulis tapi tidak selesai-selesai. Tapi satunya lagi terkait dengan ada satu tema dari 8 tema dari Kota Bandung itu yang sebetulnya terlaksana dengan baik. Kenapa bisa terlaksana dengan baik? Ini di salah satu, saya tidak tahu ada aktivisnya di sini enggak, di sana di Ujung Berung begitu ya. Karena secara sejarah memang Ujung Berung itu memiliki desa budaya. Nah, ketika tadi pertanyaannya demikian dan di sana ternyata ada planner begitu, ini juga saya ditantang untuk membuat FGD meskipun risetnya tidak jadi turun dananya begitu ya. Ditantang untuk FGD tapi FGD-nya tidak mau online, harus ketemu katanya. Terus mereka bilang FGD ketemuan ini bagian dari mengeratkan antar pemangku kepentingan itu begitu ya. Dan disitulah tertunjukkan pula tadi sesuai dengan pertanyaan tadi apa itu Pak tadi yang bagian rincinya saya jadi lupa di tengah jalan. Mengenai kaitan antara pariwisata dengan rencana detail tata ruang kota, ya, melihat tumbuhnya usaha. Bagaimana bisa mengkaitkan dengan baik. Nah ini mungkin tidak akan kejadian di tempat lain
karena di sana ada planner asli orang sana, begitu. Kenapa demikian? Ketika kita buat RDTR, kita akan cenderung mungkin saja melewat pasal yang cerita bahwa kota itu harus bersifatnya tematik, dikembangkan berdasarkan tema tertentu. Kenapa demikian? Karena biasanya di KAK RDTR yang ada sekitar 6 poin itu mungkin bisa dilewatkan si kota tematik itu. Nah, ini tidak terjadi di Ujung Berung itu, di desa yang sifatnya budaya tadi. Kenapa demikian? Karena lebih rinci dari RDTR itu adalah RTBL. Ketika cerita RTBL, biasanya RTBL luasannya dari RDTR itu luasannya tidak sama dengan RDTR. Nah, tetapi apa yang terjadi di Ujung Berung itu supaya ada konsistensi begitu ya. Tadi tema itu tadi terselesaikan sampai kepada sisi pelaksanaan dan bisa dipahami oleh masyarakatnya. Oleh masyarakat setempat, RTBL itu disesuaikan ruang lingkupnya dengan luasan RDTR tadi, yang kalau menurut saya tidak akan terjadi di tempat lain karena ini capek begitu ya. Tapi karena ada itikat baik untuk melakukan itu, nah ini patut dicontoh begitu ya. Ini yang terjadi seperti demikian. Itu mungkin tadi responsnya. Ada lagi Pak, salam hormat untuk Pak Ridwan dari Ise Susana. Ada pertanyaan dari Ise Susana. Isu yang kerap dihadapi dalam pariwisata, salah satunya adalah kebocoran ekonomi yang banyak dihadapi oleh masyarakat lokal di lokasi wisata. Yang seharusnya salah satu tujuan pariwisata adalah mensejahterakan masyarakat sekitar. Tapi pada akhirnya yang banyak mendapatkan keuntungan adalah pihak luar. Bagaimana konsep pariwisata cerdas menjawab tantangan ini? Apakah ada case dalam pariwisata cerdas di Indonesia ini yang memperlihatkan adanya bottom link governance? Ya itu Pak. Ya, terima kasih Ibu Bobi. Sebetulnya ini dijelaskan justru bukan dari teori yang secara langsung dari pariwisata itu, begitu ya. Tapi teori tentang inovasi, begitu ya. Teori inovasi yang bisa dikontekskan untuk konteks pariwisata supaya bisa untuk konteks non perkotaan. Bagaimana teori inovasi yang cerita tentang itu? Ini tentang teorinya si AT itu ya, yang cerita bahwa masing-masing kota itu harus memiliki urban hub. Urban hub itu sebagai pusat dia. Di lain sisi dia harus punya local link. Nah, disinilah keterikatan antara sisi pasar begitu ya dengan masyarakat setempat itu begitu ya. Karena di dua himpunan bagian itulah ada 4 komponen yang menjadi bagian dari local link dan ada bagian yang menjadi bagian dari urban hub. Ini diterangkan tuh di buku pertama saya di perspektif perencana tentang smart city begitu. Di bab 3-nya kalau tidak salah tentang inovasi. Bagi mereka yang kuliah tapi khusus perencanaan sudah saya terangkan itu minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, Pak. Itu mungkin Pak Arif. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak. Iya, Pak. As mentioned that effective communication is one of the most strategy in facing disaster. What might be best steps in identifying next coming disaster? What? Apa Pak? As mentioned that effective communication is one of the most strategy in facing disaster. What might be best steps in identifying next coming disaster? Identifying coming disaster ya tentu saja dengan this is related in providing information system to the public. For instance, ini sebetulnya Jabar punya ini aplikasinya yang yang bisa diinstal di HP itu begitu ya. West Java Province has an application related to this. The idea is about open data first, which is
every stakeholder will cooperate to provide those data, and this data can be used not only to inform what will happen, but also related with the possibility to promote UMKM, small and medium enterprises. Another thing is also to promote outside urban areas, which is rural areas. In relation with this, we have to consider 10 components related to disruption, disruption, such as the availability of Wi-Fi, the availability of drone, so on and so forth. This topic, luckily, will be discussed next Friday in IAP Talk 14 in Friday 4:30 p.m. related with creative rural development. Itu mungkin Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Sudah cukup banyak pertanyaan yang dijawab Pak Ridwan. Saya simpulkan satu kata bahwa pariwisata cerdas tidak harus dengan teknologi modern. Dengan pariwisata cerdas, maka kegiatan wisata dapat terlaksana lebih optimal, efektif, efisien, kualitas kunjungan lebih baik, dengan kualitas pelayanan yang prima, wisatawan sangat puas sehingga akan kembali berkunjung, dan merekomendasikan calon wisatawan lain untuk datang berkunjung, memberikan manfaat atau keuntungan kepada masyarakat lokal, perekonomian lokal, kondisi lingkungan terpelihara atau bahkan meningkat, dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Pak Ridwan yang sudah sangat lengkap. Selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Ya, Pak, terima kasih Pak Profesor Arif atas moderatornya dan Pak Dr. Ridwan atas paparannya yang sangat lengkap dan sempurna. Pak Ridwan tadi mohon maaf cukup panjang Pak Q&A-nya Pak ya. Tapi alhamdulillah mungkin bagi para peserta jadi puas Pak bertanya ke Bapak. Memang tadi banyak sekali Pak yang bertanya Pak. Oke, mungkin secara resmi sesi ketiga dari seminar kali ini telah selesai, diakhiri dengan tadi penutupan dari Pak Profesor Arif. Kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu foto bersama Bapak Ibu para panelis yang berada di sesi ini. Mangga boleh mengaktifkan videonya untuk agar kita bisa foto bersama. Ini karena kebetulan online, mungkin foto bersamanya saya screenshot, saya ambilkan screenshotnya, tapi mohon untuk diaktifkan videonya mungkin. Para panitia juga boleh, mangga Pak Prof. Arif, punten Pak. Ibu Mira bila masih berada di tempat, Ibu Akila, Pak Ari, mangga, Ibu Ulfa dan Ibu Naya, mangga bila masih berada di tempat bisa mengaktifkan videonya. Ibu Mira, mungkin Ibu Mira lagi belum tidak di tempat mungkin. Baik, kalau begitu ini saya ambilkan video ini. Mohon maaf, ini para peserta ini karena online, jadi foto dokumentasinya ya Pak, foto bersamanya bisa dilakukan oleh para panelis. Ini saya screenshotkan 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Ya, mangga. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas paparannya, atas waktunya. Pak Heru sebagai moderator sesi pertama, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di kami. Bapak Binsar juga Pak sebagai Prodi, mohon maaf atas bila ada kesalahan. Dan selama moderator selama ini, Pak Hilal sebagai ketua panitia, ketua acara Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya, atas bantuan dan bimbingannya. Berikut saya sampaikan, terus juga Pak Ridwan nih Pak Ridwan sebagai... Mohon maaf tadi, saya lagi di Garut soalnya keputus. Waduh. Terima kasih Pak Ridwan.
Sampai sore, gara-gara Pak Ridwan semuanya lengkap ini ikut sampai Alhamdulillah. sore. Iya, Pak. Biasanya kalau bedah buku suka nggak jadi. Ini jadi, Pak. Jadi, Pak. Ini Sukses, Pak. spesial ini, Pak. Ini sampai ujung ini 152. Ya, Pak, 152 peserta, Pak. Ini alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridwan atas paparannya. Ibu Mira, Bu Mira ini senior kita semua. Terima kasih Ibu Mira ini atas paparannya. Untuk besok, Pak, bisa diumumkan untuk besok? Ya, diumumkan, Pak. Setelah ini, Pak. Lalu ini saya umumkan nih organizing committee, Pak, untuk acara kita, seminar kita hari ini dan besok. Event supervisornya adalah Ibu Bibi Pratiwi, PhD. Chairnya adalah Bapak Ahila Furkon, PhD. Co-chairnya saya sendiri, Muhammad Zaki Nova. Event manajemennya Pak Afrizal dan Pak Ari Dirgantara. Sementara treasury dan event registration adalah Ibu Ulfa, Ibu Vanilia, dan Ibu Malidia. Untuk keynote dan plenary session ada Pak Asad Farab dan Ibu Ersa Lora Lutfianti. Untuk book launch-nya ada Ibu Uli. Untuk creative production-nya ada Pak Ahmad Tegar Rahman dan Muhammad Rizky Rayani Ramdhani. Untuk sharing station-nya ada Ibu Ilma Indra Sari Pratiwi dan Ibu Katelia Iha Silain. Dan untuk sertifikatnya ada Ibu Akilah Nurul Khairani. Mangga, boleh dilanjut Ibu? Berikut adalah sekedar informasi tambahan atau mengingatkan kepada para peserta, kepada Bapak Ibu panelis. Bila besok adalah rangkaian acara kedua dari seminar kita ini, satu dekade Master Tourism Planning di Teknologi Bandung. Besok acara akan dimulai pada jam 8.30. Untuk linknya sudah saya berikan ke email para peserta dan juga di chat room di webinar ini. Di chat room sudah ada, saya tadi berikan beserta paparan hari ini juga. Besok akan diisi oleh Pak Teguh Amor Patria, Ibu Yani Andriani, dan Ibu Ilma Pratiwi. Berikut sebelah kanan ini ada rundown acaranya, dimoderatori oleh Ibu Fahrul Rozi, dan nanti MC-nya adalah Ibu Keti. Baik, mungkin boleh saya selanjutnya, Ibu? Ya, mungkin sekian dari kami semua, Bapak Ibu sekalian. Panitia hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Ibu, Ibu panelis, Bapak Ibu panelis moderator, terima kasih telah menyempatkan waktunya berbagi bersama kami semua, para peserta. Terima kasih telah mau stay tune, walaupun tadi ada break sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan kami ataupun kekurangan kami. Semoga bisa menjadi pelajaran ke depan buat kami semua, terutama besok hari. Mohon kehadiran juga untuk esok hari, karena disertai juga oleh pembicara-pembicara menarik lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Pak Heru, Pak Binsar, Pak Arif, Ibu Mira kalau masih ada. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak Ilal terutama. Iya. Emang nggak Bapak Ibu kalau mau meninggalkan tempat boleh. Pak Ridwan, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Ibu Uli juga terima kasih. Iya. Pak, sama-sama. Enggak, terima kasih. Mungkin saya akhiri Bapak Ibu ya, ininya ya, zoomnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok hari. Pak Ari, enggak boleh diakhiri Pak Ari? Pak Ari boleh diakhiri? Ya. Terima kasih semua. Enggak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh Pak, Bu Mira nggak ada nih. Kita sudah bisa keluar ini ya? Live aja sudah, ya? Sudah bisa Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ini Pak Ari harus yang mengakhiri di akhir Pak. Sebagai host. Ini ada. Oke, mungkin kita keluar saja Pak ya, nanti Pak Ari yang akan ini Pak. Ya keluar aja nggak apa-apa. Siap, terima kasih Pak.